čašu i zadnju čašu zbog njega razbije. Ova donacija je Boga mi prava. S ovim vam provjeravam oca donacije i da li su lažne ili da li su prave. Dobro večer prvo mom bratu ovome Silentu u čatu. Momak je, znači, rekao, nakon što je donirao 10.000 eura, viče, nemoj mi više brojati to, nemoj me džaba dosađivati koliko sam dao, koliko nisam dao, znači, to mi sve tam nosi. Zatim DJ Arela 10 eura da krenemo. Znači, lice pod prismotrom je ponovo aktiviralo u mene alarm tam u špajzu, znači natkasno moraš iz makije da imaju vratašca jedna prođeš i zvoni tam crveni telefon, vri kuća. Ti se javiš vazdiži kaj je sve, lice pod prismotrom zahtijeva prismotru, momentalno. Rekao, ljudno sam da gaće obučem ja spavu. Hajde da vidim. Pa ćemo kasnije na kujicu prići. Voliš i to, ako tebe ispunjava onda je to dobro. Pa pazi jednu stvar, ne može uvijek biti dobro sve ono što mi volimo. Twin Swing, bacio sam sub i like. Hvala Twin Swings. Ne može uvijek sve ono što se... Hvala Arela na 50 eura. Nema malo da reksiram, ostaću bez evo, pa šta ću pit? Šta ću pit, nećeš mi doj dovuć. Nemojte mi napijat, nemojte me napijat! Retelj Jože Gale. Ja se ono otimam, nemoj. Ja ne znam ko nije gledao, svi ste gledali. Ja sam isto gledao. Zatim 1952. Svi na more, Retelj Vladimir Pogačić. Koja Lero, Retelj Žorž Skribin, Vladimir Hljebić. Slovenački film. U Oluji, Retelj Vatroslav Mimica. Siguli Miguli, Retelj Branko Marijanović. Frosina, Retelj Vojislav Nanović. Jesmo mi matori, pa jesmo komšo, boga mi matori smo mi. Šta ćeš? 1953. Opštinsko dijete, Retelj Mladomir Puriša Đorđević. Kujico, gledaš li live? Kujico! Ciganka, Retelj Vojislav Nanović. Bila sam jača, Retelj Gustav Gavrin. Daleko je sunce, Retelj Radoš Novaković. Nevjera, Retelj Branko Bauer. Kameni horizonti, Retelj Šime Šimatović. Sinji Galeb, Retelj Branko Bauer. Vesna, Retelj František Čap. Skorevići, Retelj Jože Gale. Jesmo moj komšo, omaterili smo, ali šta ćeš? Aj malo komentare, pročitaj. Šta se tu more, jel? 1954. godine su snimljeni Sumnjivo lice, Retelj Predrag Dinulović, Anikina vremena, Retelj Vladimir Pogačić. Tu sa sjekirom, izvinjavam se, nisam vidio. Pozdrav Amire, dobro večer, gdje je Dingač? Nije Dingač. Anifa zanijela. Vinogradi Nujić, Ljubuški, Bosna i Hercegovina. Veliki pozdrav za vinograde Nujić u Ljubuškom. Brat, iz naroda, od naroda je dnevnica da bi agentu legla. Znači, DJ Arela, evo bio je ex, dnevnica 2 oje legla. Od naroda tabih agenatu. I sad da prelazimo na posao. Znači, opuste se, nemojte se sikirat. Laga. Imam 3 unučadi. Imam 3 unuke. Da im Allah podari sve najljepše u životu. Jedno je 9 godina i ove 2 su mlađe. Da Bog da svega imale YouTube kanala, da Bog da imale da im niko ne gasi. Zatim 1956. godina. Posljednji kolosijek, Retelj Žika Mitrović. Veliki i mali Retelj... Sanjala da Bog da ti Allah dragi podario, vidite žene pošte. Retelj Dušan Vukotić. Potraga, Retelj Fadil Hadžić. Hadžić, Fadil. Cipelice na asfaltu, Retelj Ljubomir Radičević. Klisura, Retelj Radoš Novaković. U mreži, Retelj Bojan Stupica. Zle pare, Retelj Branko Belan. Evil money. Pod sumnjom, Retelj Branko Bauer. Ne okreći se sine, jak poznat film, partizanski film, Branko Bauer. Opsada, Retelj Branko Marijanović. Dolina Mira, Retelj Franko Dolina Mumijevih je bio jedan od najljepših crtani zapravo. Imamo 1957. Edukujemo se svi zajedno. Snimljeno.
koji su sve filmovi snimljeni. Joj, čale, jebote, sam da imao pravi kanal. Zašto ti uopšte nemaš ključa, što bi rekao jedan iz Berlina? Meda, da. Jes, pravi je. Drži bolan ključ, čovječe, boži. Najviše pogledao sam video klipove i live-ove. Vidim ja, nešto mi fali, nešto mi svako jutro kad ustanem. Evo i Adox isto nemam ključa. Tako sam čuo za tebe, inače... Evo ključ Adoxe na ovom kanalu. Zato imaš moju podršku. A ti vidi kako... I odjednom... Neko ovdje nešto zajebu. Tamo negdje i počeo da... I tamo... I onda ono... Invoice, salam, kako ste? Hvala na 5 eura Invoice. Dobre, kako si ti? Da Bog da ti Allah. Smradox TV. Kaže, onaj bolesnik pustio tvoj live... Amater, ime za njih ekipa Padavičara. Ja čekam ko će biti peti frajko da uleti. Ja sam se bio na sekundu pripao da Naki mi drago rekao Ramić nije uletio kad on se zajebava. A dobra fora. Aha, ušuti, haj nebitno, nećemo ni vraćat. Izvinite. Amater gamer, 10 cadova. Srdačan pozdrav porodici Hadžić i njihovoj publici, jel to hercegovačka blatina dijasporac smrdo iz Mumije? Nije hercegovačka, nego sad sam od Nuić. Evo, kujica da se pripremi, znači samo da terorista završi. H8, redatelj Nikola Tanhofer. Kroz granje nebo, redatelj Stole Janković, 1959. Vlak bez voznog reda, redatelj Veljko Buljajić, također, znači, poznat film. Da me imaš zašta tuž, da ne bude onako bez veze tužba, nego da imaš materijala, sestro. 9. krug, redatelj... Pa ću ti nešto reći kasnije. Diližansa snova, redatelj Soja Jovanović. 1961. u Zavreli grad, redatelj Veljko Bulajić. Doktor, redatelj Soja Jovanović. Znači, sve ovo, pogotovo Veljka Bulajić, recimo poznati film. 1962. Kozara, redatelj Veljko Bulajić. Prekobrojna, redatelj Branko Bauer. 1963. Licem u lice, redatelj Branko Bauer. Svega će biti, pa vidi Sanja mi nema. Sanja. 1964. Marš na Drinu, redatelj Živora Mitrović. Da li je ovo pravi kanal? Ponedljak ili utorak, redatelj Vatroslav Mimica. 2017. 1965. 3. redatelj Aleksandar Petrović. Pa daj Sanja, pa kako mi ti nemaš moderatora, molim te. Pa molim te. 1966. Breza, redatelj Ante Babaja. San, redatelj Puriša Đorđević. Samo malo. Allah ga nadogradio, pozdrav lorde moj. Kako si mi, šta ima? I jedina nema, koja jedina? Ne znam ja nikako jedinu, nemoj mi onaj kod Hanife probleme stvara. Vela havle, vela kubete, illa billa se jasla narezate lehebin. Kad sam ja ugledao ko je sva šta na uploadu, pa mi imamo šta gledati ovdje do ponoći, ljudi moji, vi niste svjesni. Samo da čupavi završi. Samo da motorista... Namiguje on tam s nekim dobar pa mu namiguje, kao u redu je sve. Parametar pod nadzorom. 1967. znači Skupljači perja. Redatelj Aleksandar Petrović, poznati film. Eno, ne samo ovdje nema. Da li je to uopšte, znači, moguće ovdje? Pravi. Bist du Deutsch? Oder sprichst du Deutsch? Heiko, Maiko. Nein. Ich habe keine sprich Deutsch. Ah, Mia Khalifa Spritzengusen. Deutsch. Ich bin Bosnisch. Bošnjak. Bošnjak. 1967. Skupljači perja, redatelj Aleksandar Petrović. Kad bude mrtav... Designing things in Photoshop, actually everything. 1968. Rani radovi, redatelj... Joj, šta imam na Google pozitivni recenzija? Jutro, redatelj Puriša Đorđević. Dizajner je čitu. Zatim imamo 1969. Bitka na Neretvi. Da li je gospodin za jednu diplomu? Ne znam treba ga pitat, ali ne dobit ban. Aj kako, Lukač? 1970. Mali vojnici, redatelj Behrudin Čengić. Biće skoro propast svijeta, redatelj Aleksandar Petrović. 1971. Misterija organizma, redatelj Dušan Makale. Mystery of the organisms. Šta čito pisu? 1972. Mladi zdrav brat moji. Redatelj Jovan Jovanović. Da li je to moj omiljeni streamer u borbi protiv terorizma? Upravo na terenu, znači gledaš me, idem kroz njevu sa puškom, gledaš me. Pričetnike iskačem, goloruk. Goran Paskaljević.
Gledaj sad i uči kako se bori protiv terorista, samo dok on ovo svoje sranje izbipla. Samo dok pređe na mene, polako. 76. dan, nek neko zapiše. Ima ovog malo hejta, pa moramo... Malo hejta! Moramo malo da ih pošamaramo. Jebem li him? 1884. Potpisani redatelj Aleksandar Đorđević. Treba ovog vodka, nemaš toalet papira. Uška republika. Redatelj Žika Mitrović. Nemoj vrijeđat, molim. Vrhunski film. Zašto vrijeđaš, gospodina? Zatim 1975. Leptirov oblak. Ovo je uvaženi, poštovani gospodin Samer Drakovac. Uvaženi, poštovani. Zatim imamo 1976. Petrin Vijenac. Budimo svi prijatelji, pipte jebu! Zatim Vrhovi Zelengore, redatelj Zdravko Velimirović. Na pogrešnu riječ ja stavim pip. Zatim imamo 1977. Specijalno vaspitanje, redatelj Goran Marković. Zatim imamo Grlom u jagode, redatelj Srđan Karanović. 1978. godina, povratak otpisani, redatelj Aleksandar Đorđević. Return of the Declined Bravo Ones. maestro, redatelj Rajko Grlić. Jesi uvijek Return of the... Trebaš opet gledat taj film. 1979. Nacionalna klasa, redatelj Goran Marković. Zatim Splav meduze, redatelj Karpo Godina. Ko je gledao, zna. Zatim 1980. Ko to tamo peva, redatelj Slobodan Šijan. Pjeva. Zatim poseban tretman, redatelj Goran Paskaljević. 1981. Petrin Vijenac, redatelj Srđan Karanović. Zatim Banović Strahinja, redatelj Vatroslav Mimić. Strahinđa. Znači sve poznati, sve jaki filmove, hajmo... Pesa! Hajmo srce za Pesu, Pesa će u moći konta. Nakon tolikih godina svađa sa ženom zbog tvojih klipova gledanja, sad ću ja kod gospođe biti šprisenom guzene. Estakfirullah, jel ovo je Nije. Ja mislim piše estakfirullah. Thank you very fucking much for the money. Zadnjim tifusari, kaže gospodin. Bal na vodi, redatelj Jovan Ačin. Zatim Lijepe žene prolaze kroz grad, redatelj Želimir Žilnik. Original, kako je tvoje mišljenje u filmu Bitka na Preko sahat smo. Tu je to neđe. Šta ti je moje mišljenje uopšte i bitno na kraju krajeva? Ipak su to kultni filmovi jugoslovenske kinematografije, znači to su vrhunska djela. Vinarija Nujić, sjajni filmovi, obožavam tu jugu. Vinarija Nujić! Jugoslovenska kinematografija je, znači, hajmo da kažemo i na svjetskoj sceni dobro kotirala. Kotira. Tako da mi ovdje samo malo pričamo o tome, govorimo, znači... O pojavama na filmskoj sceni. Nismo mi kompetentni i mjerodavni, moj original, da mi dajemo bilo kakva mišljenja. Jest to. O filmovima, milionskim projektima, mislim. Isto ko da ti sad mene pitao, šta ti misliš od onog Jacksona, kako se zove Gospodar prstenova, mislim, niđe veze. Šprizen kuzen. Već viđeno, redatelj Goran Marković. Zatim dogodilo se na... Dobro pitanje, Mersade Avdiću, dobro pitanje. Mersade Avdiću, odlično pitanje. Selam dijasporac, što ne smiješ s Amirom u live da riješite ta svoja prepucavanja? Odlično pitanje, ali brate moj, kućeš dalje kad je baka prase išao Vanimiju na instrukcije, ima to Vanimi pričao u jednom podcastu kod ona dva momka. Znači, kućeš dalje kad je jedan veliki vizionar baka prase morao da Vanimija našeg brata iz Bosne, mog brata mog iz Zenice, da ga upita kako tačno da postupi sa mnom jer nije znao. Pa mu Vanimi morao pomoći i opet mu nije mogao pomoći. Kućeš dalje, brate moj, znači onda kako da on? Vidio sam, gledao sam, pratim ja Roberta Radećina, Tiks, mišljenje o gnusnim napadima na gospođu Meri. Pa eto, već sam si rekao da su gnusni. Nema se šta dalje dodat na to. Međutim, ja sam te... Čale, produkcija, veliki pozdrav za tebe! Da Bog da te Allah, dragi, Bože Isus, dragi. Podario, Ario i O. Mene uopšte ne čudi, znači. Uopšte me ne čudi jer pojedini ljudi oni jednostavno nemaju drugog kontenta, znači ništa drugo ne znaju ni da snime i to, mislim šta god da snime ne bi imali ništa, znači jedino im ostaje, znači
da stvaraju neke drame. Drame, znači, i on umjesto da me pusti da danas snimam 5. epizodu Far Cry 6 i da dobije ona 2842 pregleda, ne, on to ne dopušta, nego on hoće da ja ovo pa da dobije 10.000. To je nevjerovatan ludilo. Dublje, i to je to. I naravno kad im jedno... Pesa, jedva ti našao firmu da mogu dati recenziju. Kako jedva, brate moj? Samo ovako ukucaš ovdje, vidi. Nemoj me Čiko, ja to nisam tako mislio i tako dalje i tako dalje. Znači, 191 recenzija, vidi. Jedna od renomiranih agencija. Renomirana agencija digitalna, 5.0 ocjena, brat. Sam ovako ukucaš Amilma Digital. I vidi ovdje ocjena. Vidi ocjena bolan naroda, vidi naroda bolan. A vi šta je naroda bolan? Pa ne mereš protiv naroda, majmune. Ajdin V5 maraka, opa, mili. Jesse Ajdin, Akšam Hajdula, kako su tvoji koti ima? Lord, neće meni Drina biti kapija. Hvala na 2 marke da tela, dragi podave. Jesu, sve su prave. Dakle, ovo su neki... Nema ni jedna lažna donacija još. Značajno ostvarenje jugoslovenske kinematografije. Aj, hvala, boga mi. Cvijet, 5 eura. Živio Amire, pozdrav od velike dame, agentice Tabihe i Cvijeta. Veliki pozdrav za društvo u ćošku, onaj što pije. Ajdin V, 5 maraka, opa, to sam pročitao, neću dva put čita, druže. U stvari mora, po 2,5 marke donira Ajdin 2 put, pošto sam 2 put pročitao. Lord 2 marke neće meni i ti po marku 2 put i to je to. Viđeno film sa Rahmetli Mustafom. Pa jes, film sa... 5 eura ono, a ode da izvidi, da pročučori na mobitelu šta se ovdje dešava. 5 eura, napisao sam šta je Johnny Sins u svom poslu, da si ti u svom. Ja, jesam, ali neće ljudi da shvate, hvala na 5 eura. Counter-terrorism activity, fight in Bosnia. Joj kad Netflix bude pravio film na osnovu ovog. Vidi. Kad se javi Netflix da napravi film po inspirisanim tačnim događajima na ovom svemu, ja neću tražiti znači marke, jer sam ja već plaćen za ovu. Evo pa sad ovo. Samo ću tražiti da kad budu koristili scene čata, da to bude pravo iskatano ovako ovdje i sa masking tamo u After Effectsu, da se pravi čat koristi. Ništa platit ne moraju. Sam da narod vidi kakav smo mi bagrusija bili. I kakvi divljaci su živjeli među nama. I da se navede, znači, ono kad piše na kraju, inspired by true events, da dole isto se navede. Used real-time chats from real-time events. Kad god se znači tu bude. Kol će mene glumit? To će biti interesantno. Delore. Pet maraka Delore. De Hanifa, ponesi kesu srca od nestalom. Donirao sam ja tebi vrijeme, pratio sam te kada si bio mršav kolepenka. Sa 115 na 69. Znaš ti šta je to? Daj nek neko izračuna koliko je to kila tačno. Sa 115 na 69. Evo od mene dopri udarac u čelo. Dobro, hvala. Zvali. Dok ne nastavimo moram vam ispričat 46 seriš. Šta se sve dešava, vjerujte mi, znači... Pa znaš ti šta je to? Ne biste vjerovali šta se sve dešava na tu YouTube sceni. Ne bismo vjerovali, ljudi, on je provjerio. Znači... Koji sam ja prorok, on je provjerio šta se dešava i sad se vratio i... Budite tu. Ali on to nije gledao. Tehniku malo popravlja. Pošto sam ja radio... Nisam imao baš puno vremena da se pravim YouTube, meni šta ja znam, javljaju mi... Javljaju mu! Javljaju mu! Javljaju mi, kaže, hej, pogledaj ovaj live od te minute do... Ja odem tamo, pogledam, pošam, pa jednom, pa dva, pa tri, pa ne mogu da vjerujem svojim ušima šta ja čujem. Ne mere čovjek vjerva! Čovjek u live-u kaže. Kaže šta? On govori kako je njegov komšija nekakav
vrhunski YouTuber, u stvari to je jedan propali YouTuber, njegov komšija je jedan propali YouTuber, znači, i on kaže kao, Boga mi, ako moj komšija krene ovoga da napada, uništit će ga. Kod ovoga je fina, on je fin, on ima njega da samedi. Kaže, najbolje bi bilo da on... Izišao iz Matrixa, Allah razvio se. Jesi li kod Andrew Tate-a PDF kupio? Sa komšijom za 1-2 eura da ga prestane napadati. Aha. Klasična ucjena. Zamislite to... Čega, šta? Do čega je to došlo. Da ljudi javno ucjenjuju jedni drugi. Bukvalno javno ucjenjuju jedni drugi. Kome šta traži? 1000 eura. Ta do te mjere osilila da je to nešto nevjerovatno. Neko se osilio. Nisu svjesni da ja tražio, jel, od nekog? Daj, nemojte biti smiješni. Nemojte, molim vas. A kome sam, daj ga. Uglavnom, ti ološa, te stoke, vazda je bilo, bit će, neće. Mi smo ološi stoka. Samo će se modeli mijenjati. Draga policija, mi smo ološi stoka, molim vas. Znači, ja, univerzalno majstor! Znači, u nedostatku argumenata, oni se fataju jer oni stvari drugo ništa ne znaju. Znači, njihov vokabular se, znači, svodi na jedno 20-30 uvredljivi riječi i to je to. To je to, ja u životu nisam progovorio više od 20-30 riječi. I vjerujte mi, najbolji način i najbolje se osvijeti takvima da jednostavno ignorišete. Jednostavno čovjek ignoriše 76. live, 76. Ma jok, ništa, samo ignorisat. Samo ignorisat. A ja tebe neću ignorisat, to je fora. Jugoslovenska, znači, kinematografija u periodu od 1940... Moram nadgledat pogon, da li mašine rade, okej. Godine bila je bogata talentovanim glumcima koji su ostavili neizbrisiv trag na filmskoj sceni. Ovako su nekad mene nadgledali. Ovdje smo, znači, napravili jedan spisak... I šta ćeš, napredovalo se? Iz tog perioda, znači, zajedno sa našim biografijama. Znači, to znam biografija. A možda nekad vremenom i snimimo nešto o njihovim biografijama, jel? Danilo Bata Stojković. Duh sa sjekirom 5 eura, ima i nas šupaka. Veliki pozdrav za šupčinu duha sa sjekirom, hvala na 5 eura što će se najesti od tebe. Jedan dan ide čovjek iz YouTube-a i viče Hadžiću, ovako, ko prije ono kad su Hadžiću, ti mi kaj nadgledaj krozno. Hadžiću, ti mi kaj nadgledaj za Evropu pogon YouTubera, ti to nadgledaj, da li tu ima terorista, da li ima ovih što ne mogu podnositi druge ljude, da li ima prevaranata, da li ima kakvih skemera, to mi ti tu nadgledaj, hoću 24 satni izvještaj, molim te. I rekao, ljudno svaka čast, more, za 2-3 hiljade eura mjesečno nadgledat ću ti znači šta hoćeš, a ne tu. Aldin Kehić, selam brate muslimane, ne znam zašto je ovolika hampa na vas, a vi se nikada na te optužbe ne oglašavate. Mene zanima zaista ima li tu istine od vas. Pa dobro, Relax prati oba lajva, Bobby, Relax prati. Relax Tours, moj advokat pogojno. vodi pravne procedure, tako da ja ne želim o tome da se oglašavam. Znači... Advokat vodi pravne procedure, mene niko ništa ne obavještava, to oni nešto na svoju ruku vode, završavaju, presuđuju, pitaj Boga šta to oni luduju. Joj, vidi u fake ta thumbnaila i evo jesto na mil mi uzeo fake onaj produkt. Izvinite. Evo Austrijanac u brzom porastu navajao do sada profila. Austrijanac, adok se! Gdje ćeš? Moja Austrijanac. Gdje ćeš kućeš, vista gastos? Gdje ćeš kućeš? U školi ne rade, kako si ti ponašaš? Kud si pošao? Koji si ti jadni. Ljuba Tadić. Rođen 1920. To ti je jedan klip od prije 14 godina, ovako, malo to ko zna. Gdje ćeš kućeš, gastos, vista. U filmovima poput Kad bude mrtav i beo i Buđenje pacova. 14-15 godina, da li ima? Ne znam. Ne znam više.
Aldine Kehić, ja bi te zamolio, nemoj nikoga vrijeđat. Molim ti i Aldine, znači, budi kulturan. Zadržao je YouTube administracija, znači, YouTube administracija aktivno prati naše ludosti. Molim te, Aldine, Admire, kako reče, Aldin Kehić, molim te, brate moj, nemoj nikoga vrijeđati. Poštuj sve ljude, voli sve ljude, hvala. Znači, YouTube administracija te prati. Vi ti praju! Filmove, ali sad nemam pojma, sad ja tačno ne mogu se ja sjetiti svi ti scena. Ali... Adox TV 2 marke, evo srce, složi mi njemu i tom Smradoksu gospođe na kamaru. Eto, ide još jedna tužba za ove uvrede, stvarno si zaista kompaj. Zatim, Bekim Fehmiju, rođen 1936. umro 2010. Pudlica iz Velike Brijesnice. Skupljač perja koji je bio nominovan za Oscara. Zatim, Fabijan Šovaković. Sve su prave donacije, ja sam sagledao, sve su bile prave, nema ni jedne fake. 2001. Hrvatski glumac poznat po ulogama u filmovima Breza i Seljačka buna 1573. Zatim Mustafa Nadarević, rođen 1943. umro 2020. Bosansko-hercegovački glumac koji je ostvario zapažene uloge u filmovima Otac na službenom putu. Da li je istina da ste željeli okupljati grupe za prijavljivanje? We have the problem until you answer that, motherfucker. Da li je istina da ste željeli okupljati grupe za prijavljivanje YouTube kanala što se priča kod ostalih YouTubera? Nije! Nisam je okupljao nikakve grupe, ja javno pozivam znači, da se prijave svi sadržaji koji krše YouTube smjernice, znači koji druge vrijeđaju, ponižavaju, omalovažavaju. Ja to uvijek... Ja isto to pozivam i mi ćemo to vrlo rado pregledati da li je to ispravno ili laž. Ale putem legalnih i legitimnih alata, putem YouTube platforme. Tako je! Kratko. Imate ovdje alat, na primjer zove se ovako prijavi i ti stisneš prijavi, odabereš šta tačno prijavljuješ i onda mi to pregledamo, hvala! Kiša kada je taj čovjek ubio, obožavao sam ga kao glumca. Smradok, Nermin, Edina, Špin. Alaikum salam, Johnny Sins. Johnny Sins, tako je. Velimir Bata Živojinović, rođen 1933. umro u 2016. Evo ja mu pišem u čatu. Ja mu pišem u čatu. Jugoslovenskih glumaca, poznat po ulogama... Ja mu pišem u čatu, vidi ruku, Jess, vidi Jess. Vidi, ostavim cigaru, vidi Jess, ja mu pišem, vidi. Dvornik. We have him in prison and he's still killing us. 1939. umro 2008. Hrvatski glumac i pjevač. Vidi Jess, vidi. Šta se je glumac, poznat po ulogama u filmovima Nikoletina Burkač i serije Naše malo misto i dosta toga. Aha. Idi na kanal. Kligende Šljuse, selam ljudno, kako si u Njemačkoj? Trukkast. Dobro. Dodaj kao moderator upravitelj, sačuvaj. Liker Jildimir. Stranka te prati, imamo veliki, selam za stranku, što prati. Ne prati, oni ne znaju sejki, ko sam. Nemam nekog... They have no fucking idea, actually. Formulisano mišljenje, eto šta da ti kažem. Ljubiša Samardžić, rođen 1936. umro 2017. Ma mogu ja live držati original, kako ne mogu, pa ja mogu da ja pričam šta ja hoću. Normalno, nećemo mi govoriti. Samo se ne osvrćem na te lupanje. Sutra zasjedanje tajne grupe Tabiha. Dakle, Ljubiša Samardžić. Znači uprava sutra zasjeda, kako dalje, šta dalje učinite? Vruć, vjetar i tako dalje i tako dalje. Dragan Nikolić, 1943. umro 2016. Istaknuti srpski glumac poznat po ulogama u filmovima Ko to tamo pjeva i Balkan Ekspres. Pjevao ti ćaća tvoj. Gledaj sad ovako kad se uđe na tabih.agency, znači tajna agencija Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine, tajna agencija, vidi. Tabih, 28 novih poruka, ali vidi sad ovdje, ima Tabih chat, a imaju ideje i prijedlozi, a ima Tabih tajno, a ima sad
tabih privatno i ima vista ovo ovdje tabih tajno i vista kad uprava zasjeda tabiha, kako dalje agente raspoređivati. Evo ovdje uprava zasjeda, to ne vidi svako, vidi, a ovdje vam je administracija tabiha, znači nemojte biti rigorozni, mirni budite. Mirni budite i sve će biti okej. Protiv lažova. Hvala Tix, normalno, treba taj ološ, taj smrad. Znači mi smo smrad i ološ. Da bismo prestali biti smrad i ološ, koje mjere su neophodne? Na bosansko-hercegovačku YouTube. Neophodan je! Treba to sve. Dakle, da bismo prestali biti smradovi, neophodan je Balea Men Golden Intense Deodorant Body Spray, Very Uhur Šričer, Duft Von, Grapefruit Uno, Musk Atnus. Znači, mirisat ću ti na grapefruit kasnije. Godlo ti ne godlo. Znači, te mjere su neophodne. Deodorant taj i taj. Tako. I tako. Eto vidiš. Znači, tropski mirisi će zavladati kasnije. Let's proceed. Koje pare Kiko? Milena Dravić, rođena 1940. i umrla 2018. Jedna od najomiljenijih jugoslovenskih glumica, poznata po ulogama u filmovima Prekobrojna, Nije lako s muškarcima i tako dalje. Adis ima pare da jebe matere, znači poklanja, vidi Olkita brata mogu što članstvo dobi, a je ma pitko onda. Srpska glumca koja je započela karijeru kao tinejdžerka, poznata po ulogama od majstora, hvala brate moj, 2 km zračne linije. Mina Furlan, 1955. rođena, 2021. umrla. Hrvatska glumca. Čekaj, Dena. Lete, ose lete na trpskim, pa dobro, Hanifa je jedna osica ovako, ljutni malo ponekad. Ali to i je sta čan. Hrvatska glumca poznata po ulogama u filmovima Brenda i mora malo ljut, da bi... Značajno doprinijeli razvoju i popularnosti jugoslovenske kinematografije. Hvala ovim članovima, što su postali članovi. 1945. do 1990. godine. Sreća ne traži Jarela, onaj, ne zna on. Johnny Sins je onaj što dobro mi u Kalifu pandači. Kiko, Garmin, gdje su pare? Koje pare Kiko, pričaj, koje pare? Šuške, Kirko, gde su? Gde su bre pare matori bre? O takim parama mi ovdje govorimo Kiko. Where is the fucking the money? You asked people to help sirotinja. Where the fuck is the money, motherfucker? Where the fuck is it? Selam, Ena. Do you understand the question? Or we should reiterate? Više lajkova nego posjetilaca, mašala. Pa i ovaj će 3-4 hiljade da nagura lajk. Raja, žao mi je stvarno, ali ja ne želim da se bavim reakcijama. Ja ne želim... He doesn't want to! Ljudi. Tako je. A svi video materijali su sačuvani, on priča o filmovima koji su snimani pa sad ima neđe arhiva. Ja, a mi smo svi retardirani pa ne znamo o čemu se radi. Opa. Duško Prenadović, stvarno mi je žao, ali... Duško Duško, konda! Ti si ošo. Nemoj koristiti moje š. To je moje š, iziće majica od 100 eura, samo će biti jedno š na njoj. Mislim, evo Raja, zamislite vi. Imagine the balija somewhere. Te hrabrosti. Imagine the... Kak se je hrabrost u pičku maternu? Honor! Nije, to je čast. Tu petlju. Bravery! Ja samo ženu napada, hej. Attacking the woman! Attacking the woman! Tamo li žali novce od humanitarne akcije, ali to ovdje neću... A šta ja imam s tim, ko je šta krao od koga? Šta on ima s lopovima, ba on ima samo s ne lopovima, ima da ne lopove pretvori u lopove, šta ja imam s tim nečim, pa ko je neko tamo ukro, ako je ukro.
Ja znam, recimo, ko je 100% ukruo porez. 100% ukruo porez, onaj ko je platio, nije platio. Znači, onaj ko nije pokruo, onaj je pokruo, a onaj ko je pokruo, nije pokruo. Šta on ima s tim što je on humanitarne pokruo kad je ovaj od Bosne pokruo od YouTube-a, jeba piko onda. Tako je znam. I tako ima djelo dokazano i to je to. Međutim, ja ove druge za koji sumnjiče se, optužuju se, ali još nije dokazano, ja ne znam. Kad bude dokazano, ja ću reći. Magnifier! Magnifier! Ali bez argumenta, bez dokaza. Magnifier checking validity of the money. Pozdrav za DS i sve pratioce. Alaikum selam, Omere Kovač. Hej, Abu Omer je bio isto jedan. Kog sad sjećam. Odakle si Omere Kovač? Da nisi sa Osamice. Da nisi iz Kovača? Počeno jesam sa Osamice. Kaže, mala plava, država BiH nema ugovor sa Amerikom. Druga stvar, ali vi nemate sa tim ništa. A sučim ja nemam ništa. S mozgom i pameti. Tiks, ko priča o krađi, oni što kradu od države. Upravo tako, oni koji najviše kradu od države, oni pričaju o krađi. Ali YouTube je vlasništvo Amerike, ja Americi plaćam porez zato što tam radim, a ovdje živim kod turista. I jebi ga, šta ćeš? Sve što ti nije jasno možeš sa mojim advokatom vidjeti i popričati, hvala. Kiko Gaming. Moj Kiko. Propos. Omer Kovač, nisam razumio. Vid. Upravo ovog momenta u bolnici u Washingtonu leži neko ko se tretira kako treba zato što sam ja tam platio porez pa medicinski radnik dobio platu. Pazi, dobre fore, brate moj. Ali neće ovdje, sve dok ja ovdje ne postoji ni moj porez ovdje. Oni se samo sumnjiče, a sad jesu li ukrali, Did not? Da se dokaže. We have to prove that. Znači institucije koje odrade svoj posao i donesu presudu kažu, ovaj ko onaj recimo ukrao od poreza, toliko, hajmo sad. I samo ponekad kopilot kao što je Čazim Serhatlić unutar tih institucija ne uzme u obzir dokumenat koji mene brani. Samo ponekad. Znači donese se presuda i to je to. Tako je. A u toj presudi ne uzme se dokument koji brani čovjeka samo zato da se taj čovjek ne bi mogao odbraniti. A jaba mala plama, ne treba... Ma ja! Mislim da je unutar vlada. Omer Kovač, Stolac, aha, znači iz Hercegovine. A, ti si dolje od mog Salkana, znači neki. Od mog brata Salkana. Ali znaš šta je dobro u svemu tome? Što kad vi to sve sastane se vas 1, 7, 8, ono pametni, vi zajebani, vi mafija iz podzemlja. I sad pojavi se jedan Hajrudin legenda, znači i dođe i nazove vako i viče, vako će ti to bit. I to ti pas tako bude jebo, majku pičku onda. Pa da li je to u životima moguće tako? Ma ja, ma pazi, to su ovisnici. To su postali ovisnici. Addiction has been around us. Ima što je Krule objavio. Many times. Ne čuje se, dobro, treba ton do kraja pojačati. Objavio sam ja na mojoj zajednici što je Krule Kruško postavio na svom profilu, znači sve fino od A do Ž čovjek po redu. A, Ž, C, B, D, T, H, C, matori. Koji po YouTube, znači ne silaze sa YouTube. We are visiting on the youtube.com best platform ever. We love you, brothers, from Bosnia. Ja sam i ponosan sam, već 9 godina sam djed. Još se ne bojim trojice youtubera koji laju na mene i napadaju me i da svu svoju raju dovedu, ne bojim se. Niko nikakvu raju niće ne dovodi, niko nikome ne prijeti. U mladosti, u napunju. Niko ni od koga ne treba da strahuje. Hvala. Ja sam goloruk jurišao na rovove. Ha? Na četničke rovove ja sam goloruk jurišao. Mala plava. Moj boradio. Ja sam ponosan. Ide mala, znači, ko hitna, viju, pahulje, mraz po staklu šara. Ma nije tačno mala plava, ma ti u Bosni i Hercegovini moraš platit porez, bolan. Ne moraš, majmune, da li si svjedočio situaciji kada i kako tačno ne moraš? A šta je s ljudima koji te gledaju, to su priče za malu djecu, ba. To su priče za svakoga, znači da li si prisustvovao situaciji kako tačno ne moraš?
iz Švedske, iz odavde. Švedska kunda! Znači, Amerika uzma porez samo na ono što iz Amerike. Samo se razlika plaća u Švedskoj, tako je, hvala na tačnosti. Ne može Amerika naplatiti porez na nešto za one koji te gledaju iz Njemačke. Može, zato što je to njihov produkt koji se tamo kupuje i prodaje, hvala! Plaćaš porez u Njemačkoj. Ne plaća si porez 2 put, ni na šta, hvala! Nema ugovor, ti si znači... Međutim, ta situacija iza mene gotova, hvala! U Bosni i Hercegovini ti si obavezan taj porez da platiš. Jesi, ali ja ga već odležao i ništa platiti nećemo, hvala! Radoks, hvala ti, brate, za tvoju žrtvu u ratu. Mala prava, aha, kao Njemačka. Pa jeste, mala prava. Boga mi ćete mora pucat. Nemojte da pričate o stvarima koje ne znate. Nemojte, brate, prvo se informišite pa onda pričajte. Tako je, nemojte pričati o stvarima koje ne znate kao što to radi terorista Samir Drakovac. Pričajte o stvarima koje znate kao što to rade normalni ljudi, upućeni. Kakve ugovore prema kome i šta. To onaj ko nema... Sporazumi o zabrani dvostrukog oporezivanja i rješenja o oporezivanju razlike samo degeneriče iz zemlje trećeg svijeta. Hvala konta. Bitno je da moja riječ stigne do ljudi. Sad hoće biti monetizacija, neće, šta me briga. Ja... Neće biti monetizacije zato što nisi normalan i ne želiš razgovarati i komunicirati sa ljudima. Kada odlučiš razgovarati i komunicirati sa influencerom godine, halala, tada će možda biti monetizacije. Upravni odbor će zahtjedati i razmisliti. A ja ću vidjeti da li ću te preporučiti. Zajednica Hercegovina, pozdrav zajednica Hercegovina. U onoj državi, kaže, original ne duje se samo državi, ma jabama ljudima još više. Ti imaš svoju monetizaciju unutar stranke. Šta će ti monetizacija nebitnih platformi? Omer Kovač. Da, podrška velika za tebe, znam da si jak, ali ja trenirao jiu-jitsu, tvoju snagu upotrebljavam protiv tebe, ne mislim na tebe općenito. A ja drćem ko prut od Grabića što si ti jiu-jitsu trenirao. Kao prut od Grabića prije kad te otac pošalje, idi kaj si na sebi prut otkini. Ja dršćem kao prut od Grabića što si ti o tu žicu trenirao. Hvala! Tu mala plava, tu nema, znači svakoga, evo ja pravim o političarima, počeo sam video o političarima da pravim. Otište tamo na moj kanal i pogledajte, ja sam već počeo da izlazim sa njihovim biografijama. Mala plava, svako vam dobro i hvala na objašnjenju. Ko bih rekao da će sve to biti potrebno i neophodno? Ko bih rekao? Ma kakav univerzitet, moj smrad, ma koji crni univerzitet, bolan, pa ne znaju ljudi osnove gramatike, kakav univerzitet, bolan. Kakav crni univerzitet, čuj. Molimo, znači, uvaženu poštovanu gospođu Hanifu da se izjasni, šta imate za izgovoriti? Kaže Smradoks da lijepo zarađuje bez nanogice, a on za života neće zaraditi što si ti zaradio na nanogice. Nemojte se sramotiti. Ova konstatacija, znači uvažene poštovane gospođe Hanife je isto u potpunosti tačna, neka uđe u zapisnik. Hvala. Svako od nas, znači takozvane anklerum, tiks, ako ih ne stigne pravda na ovom svijetu, Romeo Stević, je li to Gerolštajna što pijete? Nije, ovo je San Pellegrino. Ja, Allaham, da sam znao da voliko podnijet nećete moći, ja bi ošao u zatvor, ne bi bio na nanogici. Ali nije mi niko rekao da voliko narod neće moći podnijeti tu. Voda. U mene viče Jaron, ali da si otišao u zatvor, oni bi onda samo preokrenuli priču pa govorili ono što im godi u toj situaciji. Rekao ja, ali eto ja opet meni žao naroda što ne mere podnijeti. Da, ako more tužilaštvo da se javi, evo ja pristajem da mi se sudi ponovo i da odem u zatvor, da narodu bude lakše. Meni neće biti teže, samo da njima bude lakše, nije problem, hvala. Ma kakav, to su priče za malu djecu. Pa de mi reci samo ko koristi. Jel tebi liči da čovjek takvog nivoa i takve naobrazbe može da koristi takav vokabular u obračunima sa neistomišljenicima? Ovakav vokabular koristi čovjek koji je
kojeg su 3 godine udarali najgori delikventi koji postoje. Ne govori za tebe. Nego za koga? Za Doksa. Ma svejedno i ja jebem košćure, pomrle, vake, nake. Da mu objasnim ko takve vokabulare koristi. Takve vokabulare koriste ljudi koji su bili mnogo dugo, mnogo dosta maltretirani u životu. I to promijeniti nećeš. Ali kakve god vokabulare koristili ljudi, to nikada postati gore neće od krađe humanitarnih para. Jer kada koristiš loš vokabular, ti govoriš o sebi kakvo si neodgojeno, nekulturno pašće. Ja sam sad tim sasvim okej. Ali kada kradeš humanitarne pare, ti govoriš o tome kako si ugrozio druge ljude koji i onako već nemaju šta jest i ti si bio tako ukopile da još ti nađeš ugrozice. Pazi te fore, Samo mi to reci. Nađi mi nekog akademski obrazovanog osobu, političara, ovoga, onoga, da se koristi tim vokabularom. Ali to je fora što vi majmuni konstantno napadate ono što mi nikada nismo branili. Znači ja nikada neću biti diplomatski političar koji nema takav vokabular. Nego ću uvijek biti YouTube content kreator i streamer koji koristi takav vokabular i obični građanin koji se osvrće na situacije oko sebe. Majmune glupi, džaba, napadaš moje diplomatstvo, ja se s njim nikada nisam planirao baviti. Majmune glupi! Osim naravno Dodika, mada on nema akademsko obrazovanje. Omer Kovač. To što su tvoji šefovi sjedili i mene gledali ne znači da ja želim biti njihov kolega. Znači da moraju podhitno shvatiti da su oni na poslu kod nas, a ne mi njihovi robovi. To je jedan zajeb radi kojeg imaju svi ovi problemi. Što oni uporno misle da su oni naši vladari i nikako ne shvataju da su oni kod nas na poslu. Jer nema te firme gdje ja tebi dajem platu, a ti meni šef. To nema niđe. Izid malo napolje pa razgledaj oko sebe. Gdje god kome daje platu, on je njemu i šef. A nema niđe da neko ti daje platu, a ti njemu šef. To niđe nema. To ste se vi nenormalno golemo zajebali. Moraš i ti, brate, tuđu snagu iskoristiti na svoj konto. Samo naprijed počne. Hvala, Omere, hvala. Smradoks, ne može be. Ma ja, ba, to su sve laži, razumiješ, to su sve laži. Mislim da je njemu azil isteko, da je na neki način mu je riješen status privremeno i on se onda odmah osilio i krenuo, jer nije smio dok mu status nije riješen, dok je bio na azilu, nije smio to da radi, sad mu je na neki način možda dobio neki umbefris stalni. Pa čovjek je smio, znači, dok nije bio ni na azilu, ni na bilo kojoj pički maternoj, čovjek je smio, znači, stat pred 15 specijalaca sa palicama. I konkretno reći, pozivamo ovog šupka da nam se obrati. A ovi ispred mogu samo stojat i slušati, majku ti jebim. Rekla mi je Hanifa da ne stojim, ali moram ti objasniti konkretno kako jest. Glupane. Neću savat. Pokušat ću da ne psujem. I will try not to swear. Boravak ili šta ja znam i onda je odmah krenuo da ovo, ono. Međutim, ako ga ljudi pritisnu pravnim putem, znači, jer vidim i da sklanja neka videa i ovo, ono, međutim, ljudi nisu svjesni da sve što se izgleda da se to odmah negdje ušpajha spasi. Prema tome, ako ga ljudi pritisnu pravnim putem... Neću psovati, Davore, pokušat ću ne psovati. Ovako bi mogao da izgubi taj status. Također poziva se na jednog poznatog bosansko-hercegovačkog advokata, političara. Jednog momenta i tome advokatu će pući film i reći, slušaj, ja to više ne zastupam, sereš puno i to je... Tako je, a to će se desiti onog momenta kada on počne srati puno, a ne onog momenta kada ti poželiš da se to desi. To. Zajednica Hercegovine, nisam shvatio koja je tema. Naprimjer, i moj advokat bi rekao, odjebi, sereš puno, kada bi ja, naprimjer, tebe išao uništavati, ali to se desiti neće. Tema. Kinematografija bivše Jugoslavije u periodu od 1945. do 1990. godine. To je tema. To je tema, znači. Ja kako ćemo kasnije na Akujicu preći? Kako je tvoje mišljenje o Rašku? Ali moram joj dati razlog da me tuži, ne mora biti džaba tužba. Mora tužba, znači, makar jedna imat smisla, ne mora sad svaka biti besmislena. Znači, kad kaže tam nazvo me Kujicom, onda će sudija reći pa i trebate si ne kazniti. Moram dati smisla u tužbi, ne mora biti tužba
Glupa. Nemoj džaba, DJ Arola, 9,99 eura, hvala brate na jedno 700-800 eura. Nemoj džaba, ja sam znači, imam ovdje, mogu još... Šta na kojoj si nisi Na kojoj sam, čega tačno? Ako misliš na alkohol, ja imam još 2 čaše mogu naliti od ovog. I neću, znači, za 500 eura ne bi eksiru. Dobro, za 500. Da proličeš! Original, vidi, kako je meni, ja se ne referišem u pojedincima, čak i ovim ljudima se ja ne referišem koji me konstantno napadaju, vrijeđaju, ponižavaju, šta ja znam. Dakle, niko njega ovdje konstantno ne napada, ne vrijeđa, niti ponižava, nego samo odgovaramo na ovako ovo njegovo pasiluk kad prvi pripremi i pokrene mi to 500 eura na Xboxu, ali ne... Xboxu, ali nemam čitave boce, ovdje ima samo još 2 čaše, tako da to bi ti bilo waste of money. Pojed da dadneš mamilma, aj 500 eura. Da uzmem server na jedno 6 godina. Samo da to nije moj nivo, to nije moj stil. Da se ja... Da i tam u Hostingeru ugodaju, jebote vidi ovaj uzeo server na 6 godina, malo mi ga kaj tam pripazite u supportu kad god se javi kaj riješite tam odmah šta ima, zamolio bi vas kaj čovjek uzeo server kaj. O ljudima referišim, pojedincima. Mogu onako općenito nešto, kao što sam rekao, kao što sam recimo evo napravio 2 videa, možete da pogledate na kanalu, 2 biografije, znači biografiju Milorada Dodiga, biografiju Dragana Čovića. I da li si uvidio kada si ta 2 videa objavio da se niko na to osvrnuo nije od ovih pasošćina što te napadaju. Dakle, ti pod hitno moraš prestati praviti video klipove prekrivene o meni i početi praviti klipove o drugim temama kako bi ja prestao ovo raditi. Tako. Nisam na 200 stavio pjesmu, zato što nisam se zajebo, nego sam tako i htio raspored alerata, a ono je sarkazam i šala da sam se zajebo. Jer to je zapravo mišljenje nekih drugih da su se zajebali, one bi ti odmah dodali da te iskoriste naredni live da si dodao, a ja nisam dodao jer imam tačan set alerata kako hoću da budu i zato nisam dodao. Hvala ti na parama. Također u pripremi biografija Bakira Izetbegovića i tako dalje, bit će znači gospodina Bakira Izetbegovića. Propaliteta hrđavog izdajnika Bošnjaka Kopileta Bakira Izetbegovića. Ja bi me sad došao ubit za ovo, ako ne bi sad došao bi oko 2-3 i poveo jedno 4 arana jer sam toliko jeben. Biće dalje, biće biografija tih bosansko-hercegovačkih političara. Zato ćemo raditi nešto o biografijama. Sreća pa smo mi tu da se pobrinemo da nijedna ta laž ne ostane tako da je izgovorena. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Ako se jednom ne vratim, žaliti, nemoj plakati, sve što ja rukom ili poruči. Ajde. Bolje da me nema, ako tvoju ljubav sruši, ne mogu to prokletstvo, da nosim ja te duši. Ne spuštaj. Osmehni se svakom ko te sretne, sve se ne daj suzama da teku ko se česme. Život da stane ne sme. Valjam sad opet na auto. Gdje? Koliko je Royal? Ne znam ja koliko si ti, brate moj, donirao. Sam malo. Ja mislim da si ti već u tome. Ali nisam siguran. Samo moment. Koliko poslu ti? Ti to znaš bolje od mene. Koliko tačno ti poslu? Stan ba evo ti moderator jebute žito. Koliko poslu tačno ti?
Royal je način moj da nekako označim te ljude da se ističu koji su preko 1000 eura poslali. Koga? Elvire! Šta viče? Za tu donaciju nek ne isplaše. Ali nema, jedino ćeš mi Elvira donijeti još flašu jednu. Kaže, boga mi malo je čaša. Ne znam ni ja, sad ću ja saznat, samo malo. PayPal, give me authentication device. Payments, Amilma Digital, taj, mal vam ne rekao šifru kompjutera, jebo vas. Čačin čača, koliko ste me napili, mal vam ne rekao pin kompjutera. Login to the device. Authentication. Jesu ljudi ponapravljali dobro ove stvačice. Kaže, ti Đarela dođemo mi familija nekako bi moglo 50 eura. Ja, malo vam i ovaj kod ne rekao, jebo mek ne treba pit. Continue, actually. Log into the, payment services. Joj, Hanifa ide još jedna večeras PSN kartica od 100 eura. Moram tam na PlayStationu igrica nakupovat. Imam tam 20 eura, kad dodam sebi joju još imaću 120. Može 100 maraka. 100 eura. Ne može 100 eura. Samo malo. Klikenzi Bitischen. Veliki pozdrav za tebe, M. Gospodine M. Samo malo da vidim. Zoom out. Gdje mu je mail? Jeo, sunce, kona. Aha. Copy. Activity. Mora Hanifa nese se kup, tako je. All transactions. All znači komplet sve što mi je došlo, sve mi to tu nađe. Email adres kaj je filter. Ne filter. Enter. Šta hoće Bobby? Kaže, nema na PlayStationu igrice ispod 70 eura. Nema ni jedne jebla majku, koja god valja nema je. Da vidimo. Calculator. Pa već je on uradio. Jo, jesu ljudi alata ponapravljali, jebom majku, šta god ti treba, samo ukucaš već ima, pazi. 10, 15, 20, 70 plus 100, 150, 250, 300 plus 300. Samo malo. 50, 250, 350, 400, 410, 460, 470. Šut plus 470. 804, ja mislim da si ti već u tome. Ti si već u tome. 200. To je to. Plus 200. 1040 euri, to je to. Ti, već se ti, znači, dobro došao novi član Royal kluba, DJ Arela, brat naš. Thank you very fucking much. Ovo ovdje su na... Vidi šta je Royal klub. Discord server ti je kao nekada Skype, gdje ljudi mogu komunicirati. Samo umjesto da nema nakon ničeg ko Skype, da imaju samo video pozivi i chat, imaju chatovi, forumi, čuda, bogovi, očevi. I sad to ti je ovako jedna aplikacija gdje se mi družimo i komuniciramo. Ovdje ima spisak. Gdje je onaj spisak? Evo ga. Ko je ovo Alke pomjerio dol, jebem vam sunce, vam jebem. Ovo treba da bude na vrhu. Samo malo. Trebala sam još jednu flašu. Znači, ovo ovdje treba da bude na vrhu kategorije Alke, sunce, vam jebem, ko je ovo diro. Ovdje ima, znači, ovako Royal klub i ovdje je lista ljudi koji su Nemoj gledati na ovu dvojicu prvih, ovo su preko 10.000 eura, ljudi više i ne broje šta su poslali. Znači, ovdje je lista ljudi koji su tu Royal članovi i oni su vlasnici Discord servera, 8 godina star, ima, koliko ima članova ovo uopšte? 2355, eto viš. Konta! To ću ti da tužio. Eto, to je ti je Royal klub. Sad hajmo dalje na teroristu. Bivših jugoslovenskih glumaca, bosansko-hercegovačkih glumaca, pjevača, sportaša i tako dalje. Biće, znači, na razne teme ćemo da pravimo materijale, ali eto čekamo da dođe oprema, neka nova oprema, naručimo neku novu opremu, čekamo da dođe. Boga mi još jedna! Onda malo da... O svemu pomalo da... Eto tako. Samo da se na bilo koji način da se otkrpimo jednostavno od ovog svađalačkog kontakta gdje pokušavaju cijelo vrijeme da nas uvuku od ovih drama.
Znači, niko nigdje ništa ne pokušava da vas uvuče. Vaš način da se ovo prestane dešavati jedini mogući jeste da ili razgovarate ili počnete snimati sadržaje o nečemu drugom, a ne o meni. To su jedina dva načina za vas da nastavite dalje normalno snimati bez ovoga. A taj način da vi mene podjebete kao zadnja ličnost, a da ja ne odgovorim, to se desiti neće, morati ćete pucati. Vjerujte mi, meni ljudi i dan non stop mi nude nekakve duele, nekakve sukobe, nekakve drame, da ja dolazim na njihov kanal, Niko ti ne nudi duele, sukobe, niti drame, nego ti nudi neko razgovor da dođeš ovdje pred javnosti, pred publikom, da obaviš razgovor sa čovjekom kojeg ne podnosiš ni najmanje u svom životu. Znači to ti nudimo, da razgovaramo pred javnosti i publikom, da riješiš sve svoje nejasnoće koje imaš sa tim čovjekom. Međutim, ti si pičkica, jedna mala teroristička koja to ne smije obaviti, hvala. Sa 12.000 da idem na njegov pišljivi kanal od 1.002, da se ja nešto svađam sa njim. Možeš doći na ovaj kanal 400.000, što ti je oko 170.000 više ljudi nek glasača SDA. Da mu dižem rating, ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet, znači ja svoj kanal izgrađujem polako, nasigurno idem prema gore. Znači, nekad nisam mogao ni da zamislim da ću ima 5.000, evo već imam 12.000, gore idem prema dalje, prema 20, 30, 50, 100.000, inšala, milijun, ako Bog da. Ako Bog da inšala. Ako nas Allah poživi, to je to. Zajednica Hercegovina, aha, OK. Eto, to je to, znači zajednica Hercegovina. Otprilike. Ljudi moji, mnogi od vas zanimaju neke stvari, šta, kako, što, ovo, ono. Mnogi dođu da provjere da li je tačno, da li je istina ono što tamo neki pričaju o meni. Ja kažem, Bujrum, evo izvolite, tu smo, pitajte slobodno, pitajte na jedan normalan ljudski način, nemojte vrijeđati, nemojte provocirati, sve što vas zanima, ja ću da vam odgovorim. Tako je. I vi kada ga pitate da li je tačno da je on prijetio Bakiru Hadžiomiroviću sa smrću, on kaže da to nije tačno, a kada ukucate Samir Drakovac na Google, ovdje imate prvu stvar koja iskače kliks članak gdje kaže da je Samir Drakovac osuđen zbog prijetnji s Bakiru Hadžiomiroviću tako što mu je htio odrubiti glavu. 13. januara 2010. godine je članak izašao. I to je način na koji se te stvari odvijaju. Testirajte pa provjerite, nemojte mene vjerovati. Naravno, ja na mom kanalu ne dozvoljavam, znači... On ne dozvoljava te istine. Vrijeđanje nikoga, ni tih ljudi koji su... Znači, on ne dozvoljava. Znači, ti si, brate moj, upravo postao investitor budućeg produkta iz ljubljene, voljene Bosne i Hercegovine. Znači, ti si meni upravo kupio ovdje nekoliko API integracija unutar Amilma AI-a. Dakle, ti si ubrzao postupak nastanka produkta koji se zove Amilma AI sa 1 godine na 6 mjeseci. Da Bog da ti Allah, dragi, podario, Beričeta, thank you very fucking much you know about it. Let's proceed with the terorista. Se pokazali kao moji... Gospodine DJ Arela. Otvoreni neprijatelj, kao moji dušmani, koji bi jednostavno koji bi da maknu, da ne postoji, ni ja ni moja porodica, oni bi najsretniji bili, znači da mogu ikako. Dakle, kada bi ja želio da tvoja porodica ne postoji, ja bi morao poslati neke ubice da vas ubiju, kao što je procurila informacija da si ti poslao za Bosnu 15.000 eura da mene ubiju. A kada bi želio da tvoj kanal ne postoji, morao bi postojati jedan dokaz za sada da sam ja tebi pokušao udariti ili strajk ili gašenje kanala, a ti si meni pokušao udariti obje strane od toga. Znači, ja ti opet ponavljam da ovdje ne postoje ljudi, ne nalaze se ljudi, možda postoje, ali nisu se otkrili, ali generalno ne nalaze se ljudi koji uništavaju bilo šta, nego samo ljudi koji nešto kreiraju. Da imaju vlast, oni bi sutra mene i moju porodicu poredali, uzeli i streljali. Mi već imamo vlast i nismo poredali tvoju porodicu, niti te streljali. Ja vidio da nas Srbi neće poklat na spavanju, iako mi preuzmemo vlast. Hvala. To su takve osobe, tako zli ljudi. Znači, mi uopšte nismo zli ljudi. Mi da smo zli ljudi, obavili bi to što govoriš, ne bi ovako sjedli kod kuće i radili dalje svoj posao. Hvala. Ja ne dozvoljavam ni da se ti ljudi vrijeđaju, znači. Znači, ti si mene uvrijedio na sve jedan mogući način koji postoji na ovom svijetu. 75 live-ova o tome postoji, ljudi mogu sebi to vratiti, pustiti i vidjeti da je to tako, a ne ovako kako ti govoriš. Na mom kanalu, to što oni rade, to je njihova privatna stvar. I to je njihov obraz i to je njihov karakter. Znači, nikakve veze sa tim
sa obrazom našim nemaju te stvari, nego samo ti uporno govorimo da se ne mogu krasti humanitarne pare, ne mogu se teroristi podržavati, ne mogu se manipulatori podržavati i ne mogu se, kako ne treba, kanali na YouTube-u reportati. To je sva poenta i dalje. A ja se neću spuštati na taj nivo i pokazati takvu vrstu karaktera. Znači ti si već spustio se na najniži mogući nivo i pokazao najgore vrste karaktera koje postoje i nemaš potrebe to ponavljati, već smo to svi vidjeli. Svako, kogod misli da se ja bojim nekoga, ovo ono, Bujrum, evo zna se gdje sam, šta sam, Bujrum, dođi, predaj me, stisni petu pa izvoli. Nema potrebe za tim, zato što nikada to uvrijeđena odlučila je iz nekog razloga pričati sve kako nije, kako bi bespravedno nama, nekim ljudima, nanijela dodatnu štetu, iako to ne smije da radi. I onda su tek ti ljudi nju uvrijedili. A tvoju ženu su isto tako uvrijedili nakon onoga što si ti rekao da žene streamera izgledaju u live streamovima kao prostitutke. To su dvije varijable koje se nikada izostaviti ne smiju i pošto ti ovako svaki dan pališ live da ponavljaš ove svoje laži, to je razlog zašto se mora nastaviti dalje paliti klipovi i live-ovi da se ponavljaju istine. I šta su, koji na kraju psuju majku, sudijama, advokatima, ovome, onome, znači. Tako je, ja tim svim sudijama i advokatima iz klipa kako smo zajebali državu, kako smo prevarili državu, ne sjećam se kako se tačno zove video, uglavnom izašao je, iako su bili mnogi nagoni i sile da ne izađe, on je izašao tačno onako kako sam ja htio i kako sam zamislio i na YouTube ima 100.000 pregleda, a na TikToku 700.000. Ako neko nije upratio, znači klip ima ukupno 800.000 pregleda. Ja nemam akaunt na TikToku, to rade drugi ljudi da prošire vijest o tome. Dakle, ja u tom videu jebem mater opet tim sudijama i tim advokatima. Pa ako žele mogu me tužiti, hvala! Sve najgore, ali sve je to sačuvano. Svi ti njihovi videi su sačuvani i to će biti prezentovano nekim sudijama i advokatima i šta ja znam. Tako je. Dakle, ovo ovdje zvuči kao da je on strana koja štiti bilo šta. Međutim, on je strana koja je prvo pokušala reportati da se čitav ovaj YouTube kanal ugasi, a zatim je on strana koja je pokušala preko 15 videa reportati da se one izbrišu. Ja sam ovdje strana koja se bavi time da se ništa ne može obrisati, da se ništa ne može ilegalno strajkovati i da se ništa ne može uništiti, da ne može neko kasnije drugi to pregledati. On nije ta strana, on je strana koja je reportala stvari, o tome imaju sačuvani mailovi, screenshotevi, kao što degenerici propali neupućeni kažu, i tako dalje i tako bliže. Pa ćemo biti pozvat na odgovornost, reći mu se halu, jel ti to meni? Pa će mu sudija reći, jel ti to meni? Ovdje psuješ majku, hodi vama. Tako je, ja tačno tebi ovdje psujem majku iz tačno tih razloga. Iako imaš šta protiv, možeš me tužiti ili porazgovarati sa mojim advokatom, hvala. Tako da uglavnom ma normalna stvar, to treba Allahu prepustiti, on će to najbolje da. Tako je, to treba Allahu prepustiti na način da ti reportaš to čovjeku sa lažima, da se ugasi kanal kako ne treba i onda nakon što ti to reportaš čovjeku, to treba prepustiti Allahu. Ali nakon što to reportaš čovjeku, onda tek treba to Allahu prepustiti. Pa dobro, vidi jednu stvar, Smradoks, nemam ja vremena da gubim sad da ja pregledam neke live-ove, da zapisujem onaj kome treba neka, ja kažem uglavnom. Tako je, on nema vremena da pregledava neke live-ove i niti da zapisuje šta se dešava i tačno iz tog razloga on dođe kući i pregleda sve te live-ove i zapiše tačno šta se u tim live-ovima dešava. Zato što on nema razloga da to radi što uradi. Svi se ti materijali špajhaju radi dokaza. Svi materijali koje on reporta i pokušava ugasiti se skladište tako što on njih pokušava reportati, ugasiti i obrisati. Nažalost, to ne može učiniti i to možete pronaći u mene na kanalu. Dakle, kliknite u mene na kanal, zatim kliknite na opciju podcasti, zatim kliknite na podcast reakcijone budaleštine, vratite se 75 videa unazad i pogledate kako tačno je ova priča počela, trajala i kako završava. Dokaza kao dokazni materijal
i onda tu se može napraviti dobar, jak advokat, isto ga može da izvuče jednu jaku, kvalitetnu sliku. Tako je. Ali taj advokat nikako ne može onako ko Belminjo isjeckat samo moje dijelove šta sam ja pričao, nego će obavezno morati isjeckati i tvoje dijelove šta si ti pričao i kakav je kontekst čitave situacije i na šta tačno sam ja davao odgovore. To će obavezno morati uraditi jer nema šanse da nastane presuda bilo kakva na osnovu samo onog što jedna strana iznese. Hvala. Ne nadajte se rezultatima tužbi na YouTube jer podliježu američkim zakonima. Na kakve američki zakoni? O čemu pričaš ti, Bela? Američki zakoni primjenjuju se isključivo i samo u situacijama kada neko reporta stvari za koje reporta da mu krše autorska prava. Naime, da bi se primijenio zakon o kršenju autorskih prava, vaša autorska prava moraju biti registrovana na području Amerike, da biste se mogli pozvati na to da su vaša autorska prava narušena. Ako su vaša autorska prava narušena unutar prostora samo Bosne i Hercegovine, vi nemate pravo na to se pozivati zato što ste samovoljno odlučili da vaše autorsko zaštićeno djelo objavite tamo gdje vaša autorska prava nisu zaštićena. Tako da pod hitno morate kupiti avionsku kartu, odletiti u Ameriku i zaštititi vaša autorska prava unutar područja Amerike, kako biste meni propalom degeneriku i bolesniku mogli zabraniti da reaguje na ove vaše gluposti koje objavljujete. Hvala, odo pišat. Ti u javnom prostoru, ako nekog vrijeđaš, iznosiš klevetu i šta ja znam, ti krivično odgovaraš u zemlji u kojoj to radiš. Ti si podležan krivičnim zakonima te zemlje u kojoj radiš. Koja crna Amerika? Ljudi, nemojte se furat na gluposti, što vam neko puni glavu. Šta vam je, bala? Šta vam je, ljudi moji? Pa imaju pametni ljudi puno i od vas i od mene. Znači, koji se školovali za to, advokati, stručnjaci. Ti podliježeš zakonu zemlje u kojoj živiš. Zakon zemlje u kojoj živiš je iznad zakona YouTube-a. To sam ja pokušao i dobio ovakav odgovor. Šta si pokušao? Mislio sam na... Aha. To je da te Allah, dragi, sačuva onako ženku malo. Ma ja mislim, nigdje veze, razumiješ. I to najbolje govori o njima, ko su i šta su. I ja kad kažem za nekoga, ja stvarno znam da je taj negdje, on ne smije da izađe iz mraka svoje sobe. Znači on kad drži live, kad nešto šušne, kad dijete otvori vrata, on se trza. Boji se da ga ko nije napao. Taj ne smije iz kuće izaći, ne smije iznije smeće da istrese, šalje ženu i djecu, zavaljuje. Dakle, kada skupiš svoja oronula, truhla, zarasla muda kao što ti je i facurta zarasla, kada ta muda skupiš na jedno mjesto i uspiješ se pojaviti ovdje, saznaćeš kako će ti prisjesti sve što si do sada u svom životu poznavao. Dokle god ovako sereš na YouTube-u, ja mogu i dalje paliti ovako reakcije. Kada skupiš svoja truhla, oronula, muda, zarasla i pojaviš se ovdje, saznaćeš da ti ovo sve u životu nikada trebalo nije, prijatelju moj, a ovako možeš laprdati dokle god poželiš. I takav glumi neku moralnu veličinu vertikalu po internetu ljudima, mislim, nigdje veze. Dakle, ja nikojim ljudima ništa ne glumim po internetu. Ljudi koji pišu bilo šta o meni po internetu, to oni pišu zato što oni tako žele. Da li me napadaju, da li me brane, to je apsolutno njihova odluka. Ja ti opet ponavljam da ne bi ti ništa tako u životu prisjelo kao što bi ti prisjelo da se pojaviš ovdje ti sam. Naravno, kada se pojaviš sa još 4 jarana, ja nemam nikakve šanse zato što nisam obučen za borbu protiv 5 ljudi. Ali ti da se sam pojaviš, tako bi ti efektivno jebao majku da bi ti prisjelo sve što si za 58 godina života upoznao. Molio bi me kao malo kukavče, skikavče da te prestane maltretirati. Jebem li ti terorističku familiju? Neću psovati, Hanifa, oprosti mi, molim te. Ahmede, okano moje, ljubi, brat, ljubite fačku. Ljubite fačko, izvini, molim te. Ja se izvinjavam upravnom odboru, znam novim rigoroznim psovkama, molim vas, kaznite me kako je prikladno. Hoćeš me kazniti kasnije? Ja bih zamolio za female kažnjavanje.
ja mogu sve trpjeti, ja mogu sve podnijeti. Odaberi, neku noć me udarala LAN kablom. LAN kablo u mene viška stojalo i kad me počeo udarat s nečim. Šta sam ja upravo priznao? Aj šuti, nemoj kaj da. Da li je uopšte dozvoljeno sadomazo na YouTube-u? Ja moram se vratiti tamo na privaci policiji i iščitat nanovo. Nanovo iščitat. Kajšove žena naručuje, maltretira me, molim vas. Ništa ne naručuje. Ja to s voljom, onaj trpim. Kupila u sekseju. Tucka kablom od rutera. Jebo majku, da li se ovo i dalje dešava, ljudi moji? Donar kupila u sekseju. Tako da, mislim, šta reći? What to say, actually? Pa hajde, bujru munja. Hajde. Baš bi volio. Hodi. Evo ovakvi, znači, miševi mekinjaško, munja i njima slični. Mišoj, konaj! A mogu da ga mislim, nema u njemu sa stolcom 30 kila. Ja sam rekao, ali Hanifa je protiv te ideje, ja sam konto kad budem kuću novu upravio. Prokopat ko onaj 50 Shades of Grey. Prokopat jedan podrum. I uć tude alatki kak je iznaručivat onaj. Tebi je bolje da šuti. Ne, što mi upeljač oduzimaš? Prijeti, dođi, budi muško, baš, stvarno treba me pa to. Hajde ako imaš peti, dođi, evo, hajde ovdje sad u live, odmah, ako si tu ne, hajde budemo ovdje u live, ja okrenem kameru i ti mi kažeš što ti ima, hajde ako imaš peti. Hajde ako ti imaš muda, ja te pozivam kao onaj YouTuber jedan isto da ako imaš tu petlju i muda da razgovaraš sa mnom u live-u degeneriče teroristički. Hajde, evo. Ha? Tako će baš razgovarati. Haj majčin sine da te vidimo, evo direktno. Haj majčin sine, evo ovo je 29. put da te ja pozivam u razgovor, a ti muda nemaš za to. Haj majčin sine. U mom live-u da se obračunamo. Hajde, evo, na tvom live-u, na mom live-u. Gdje hoćeš, daj mi invite link, gdje se uđe u konverzaciju. Gdje je ta soba gdje ćemo popričat, daj mi sad to da dođem. S kim treba pričat, o čemu? Reci. Svako od vas ko misli da može da ima pet. Evo ja mislim da mogu, daj mi sad link. Evo ja mislim da mogu, hoćeš mi dati, hoćeš me pozvat? Ajde bujru. Hajde evo, hajde. Najlakše je tako pričat. Evo, da mi ne bude najlakše pričat, hajde da razgovaramo da generiče bolesni. I ženu napadat. Ženu napadat nakon što ona odluči pričat sve kako nije. Obavezno napomenuti to moramo. Ženu jednu napadat, razumiješ šta? Možete i na mom, vas na kraju redapovati, Allah dragi. Jesam vam rekao prije 6 dana da ide ovo ženu napadat bez razloga. Jesam vam rekao da ide to. Hoćeš ja još da vam reknem šta ide, ha? U mene djeda bio astronaut dok nije spao sa svemira. Naravno, pa svi su žrtva. Ja sam nasilnik. Ja znam kako se bude nasilnik, ne trebam te vi manipulator da ja to budem. Sve su to jadovi bijednici, razumiješ, koji nemaju hrabrosti. Evo, ako nemamo, dokaži kako nemamo hrabrosti, uđi s nama. Edina Babović, jel nema? Da Bog da ti Allah, dragi standardni moderator, sačuvaj. Istrošeni ljudi, jednostavno istrošeni, a bez apsolutno ikakve ideje i jedini njihov kontent je taj. Oni su tu malo namirisali para i tu je taj njihov jedini kontent, znači da oni nekoga napadaju, omalovažavaju ovo ono, a čim vi recimo nazovete policijsku stanicu u njegovom komšiluku i kažete halo, taj čovjek radi to i to cijelo vrijeme, nazivam je tako, vrijeđa me ovo ono, odu ljudi, upomenu ga 2-3 dana šuti, ne smije da se javi. Dakle, ja sam čovjek koji 12 godina svaki dan uploada videa, ako ne svaki dan, svaki 3. 4. dan imam preko 750 videa na kanalu. Kada ti degeneriče bolesni pozoveš policiju, Ti si obećao
Tako. Ali pošto on sad, vidi sad ovako. Slušaj sad sljedeću situaciju, postavu policije, postavu mene, postavu rigoroznosti kompletne situacije. Dakle, degenerče bolesni teroristički propali iz Goražda. Kada ti pozoveš policiju i lažeš ljudima šta sam ja radio, onda ja odem u policiju i 3 sata ljudima objašnjavam od početka do kraja detaljno šta se dešava. I onda sada ti možeš dalje pozvati unutar TK kantona u Tuzlu cyber kriminal policiju s kojim sam ja već od ranije poznanik i prijatelj zato što radimo protiv vas đubradi zajedno, majku li ti jebem terorističku, pa možeš me tuži za ovo. Neću se izvinjavam se svim ljudima, zaista uvaženi na live streamu, radi psovki, to je samo radi mog neodgoja i nekulture. Znači, mamicu mu, izvinite opet molim vas, znači, možeš kontaktirati njih, pa da ti mi na sudu pokažemo kako to sve zaista nije. Dakle, da bi dokazao te sve svoje tvrdnje, morat ćeš sa mnom razgovarati unutar live streama, a ne ovako biti kopile i pokušavati nešto na svom samo live streamu. Malo se zaboravi pa opet. Znači, dovoljno jedan poziv da nazovete policijsku stanicu u njihovom mjestu, da ih ušutite. Dakle, ti mene nisi ni jedne sekunde ušutio. To što se ja ne želim obraćati tebi, to je iz razloga zato što moramo napraviti kontent druge vrste. Da li to bio Far Cry 6 koji trebam snimat Nitro 5 epizodu, jedva čekam da malo odspavam pa ustanem, pa da vidim kako ćemo se dalje boriti protiv onih govana i robota. Znači, ja kada ustanem pravim to i imam svoj kontent, a ti ovdje lažeš da ja to nemam. I što je najjače, ti si degenerik te vrste da umjesto da me pustiš da ja snimam to imam 3000 pregleda, ti mene tjeraš da snimam ovo ima 10.000. Ti si takav bolesnik nenormalno. A znači, vidiš ti kako on govori, ti se kao prepu policije, zato ne snimaš, ti ćeš podbada s druge strane, a da... Kada ti nazoveš policiju, jedino što se desi je da dođe jedan od policajaca koji je sposoban sa mnom razgovarati bez da postane rigorozan. Dakle, veliki pozdrav za uvaženog, poštovanog gospodina Šefika Ahmetovića iz policije, koji je uvaženi i poštovani gospodin već preko 20 godina ovdje u Bresci Velikoj, jedan od rijetkih koji može sa mnom razgovarati, zato što čovjek svaki put da bira da razgovara onako kako jest i onako normalno. A ovi ostali valjda hoće da pričaju kako nije, pa ne mogu pričati sa mnom. Dakle, veliki pozdrav i poštovanje za uvaženog, poštovanog gospodina koji je već preko 20 godina dobar i normalan sa svima i može sa ljudima razgovarati. Ja takvom čovjeku odlučim objasniti kako tačno jest i onda dalje šefike ili šefiće, tako je Danger, vi ne možete dalje lagati i manipulisati. Dakle, tvoj jedini sljedeći potez jeste da nazoveš cybercrime policiju u Tuzli i da se oni pozabave slučajem, jer ove ovdje ljude više ne možeš maltretirati niti lagati. Hvala. Posjetio si me danas, prosto nazvao Savku vertikalnom gromadom. Ma ja, ma nemoj ti ljudi, to su uličari. To su najobičniji uličari, razumiješ koji su. Ja sam najobičniji uličar i to je jedna od najdivnijih uloga koja mi se desila. Malo, ajde da kažemo, informatički pratili trendove, znači ti zadnjih 10-15 godina nešto malo pratili, nešto malo pokupili tog znanja, dunđeri informatičari, tako da kažem. Dakle, neko ko hakuje java.com 2011. godine i bude 7. na listi iz Bosne i Hercegovine na rankmyhack.com koji je pokrenut od ICAN organizacije koja dodjeljuje bilo kome pravo da registruje bilo kakvu domenu na internetu .com.net.org ili bilo šta. Znači, neko ko hakuje tako veliki sajt tako davno ne može biti neko ko je pratio samo informatičke tehnologije zadnjih 10-15 godina, nego neko ko jako dobro razumije te tehnologije i može da uđe gdje poželi, kada poželi i kako poželi. To nije neko ko prati samo te stvari, neko ko se jako dobro razumije u te stvari, kako one tačno funkcionišu, kako su posložene, šta od čega ovisi, ko je kome šef i tako dalje i tako bliže. Hvala. I onda oni, znači, vidi se da to niđe ni u školu nije išlo, nikako treba ni. Dakle, ja sam pohađao osnovnu školu Bresce Velika u koju kada odete i zatražite moj fajl možete vidjeti sve same petice i sve jednog predmeta i možete vidjeti da sam bio ekipe od 5 učenika koji su svaki razred te osnovne škole završavali 2 mjeseca ranije jer su, pogodi šta,
2 mjeseca ranije prije svih završili svo gradivo i bili slobodni da imaju 2 mjeseca više raspusta nego ostali koji nisu mogli stizati to sve na vrijeme. Dakle, ne morate meni vjerovati na riječ, posjetite vi fino. Brijesce, Velika Dobo, Istok, osnovna škola, zatražite te fajlove i vidite kako sam svake godine imao sve petice i svih predmeta i naravno, sa druge strane, pohvalu školskog vijeća za primjereno vladanje i odlično učenje. Hvala. Ja mislim... Pa dobro, neka oni rade u svom omere, vidi, neka oni rade, kaže, ja mislim da su to i pijani i drogirani ljudi, to nije normalno moj dijaspora. Vidi omere u svom privatnom životu. Mi kakvi god da smo ljudi, to i dalje ne dozvoljava vama da kradete humanitarne pare, niti da podržavate terorizam. Hvala. Neka oni rade šta hoće, to nije nikakav problem. Međutim, problem je kada problem je kada dotični taj model nudi široj javnosti. Dakle, moj model ponašanja ja ne nudim nikakvoj široj javnosti. Šira javnost ovo može uzeti samo kao jedan entertainment, zabavljački sadržaj i niko ne treba da se ovako ponaša kao ja. Niko ne treba da ljudima psuje pomrlo, vako, nako, matere, familije. Međutim, ja to radim iz vlastitih razloga i ja prihvatam sve što me sljeduje radi toga da me sljeduje. Ja sam sa tim sasvim ok. I kada se to konstantno ponavlja i ta šira javnost počinje da to prihvata kao normalno. Dakle, kada se konstantno ponavlja da sam ja kriminalac, iako nisam, onda se konstantno mora ponavljati kako nisam radi toga što nisam. Pazi. To je problem. Znači, postane sasvim normalno da se jednoj ženi psuje, da je se vrijeđa, da se naziva kurom, da ovo, da ono, tamo. Tako je, nakon što ta žena odluči da priča sve kako nije, da bi mene ohljagala, onda to mora da se dešava, a to se desilo nije onako tek iz čista mira, bez razloga, bez da je ona prije toga uploadala nešto što nije. Dakle, moramo stvari nazivati pravim nazivom. Hvala. I to postaje normalan model. I onda to ljudi preuzimaju i možeš misliti šta takav radi svojoj ženi. Možeš samo da zamisliš šta takvi rade svojim ženama. Ovakav je spreman u svakom momentu da uradi sljedeće. Znači, pazi sad. Ja odem u WC bez mobitela i bez ičeg na 5 minuta. I moja žena sjede ovdje za kompjuter, uzme ovu tastaturu, tačno vidiš što je dobra 200 eura. Ovu tastaturu uzme i otipka vama, svim mojim gledalcima. Tačno ono što misli o meni. I onda pazi šta se sljedeće desi. Vidi sad šta se sljedeće desi. Dana Verse, hvala ti na 2 eura, Edinaska iz Zoje. Veliki pozdrav za Edinaska iz Zoje. Vidi sad, ja odem u WC bez mobitela i uređaja. Moja žena sjede za kompjuter i vama, svim mojim gledalcima, otipka šta ja tačno radim pogrešno i šta misli o meni. I onda neko od moderatora ili ona uzme i obriše tu poruku i onda se tek ja vratim iz WC-a. I svi moji gledalci i moderatori i bilo ko zna tačno šta je ona napisala, a meni to niko ne kaže, ja nikad ne saznam. I vi tačno znate istinu o meni, a ja ne znam ni šta znate. Ja sam spreman za to, ako želite, hvala. Kad radi ovako tuđim ženama. Original, ma samo napiši YouTube šta došli radi. Pa dobro, ne mogu ja, imam razlog što ja ne mogu da pišem YouTube i što neću, znači postoje razlog za to. Meda, užas. Hvala, baš užas, Meda, eto. Nevjerovatno. Tako da najbolji način je da takve ljude jednostavno ignorišete na svaki mogući način. Na svaki mogući način, tako što pozdrav svima. Veliki pozdrav za vas, uvažena poštovana gospođa. Blokirate na svim mrežama, meni pokušavaju do mene da dođu na mnoge načine. Oni mene pozivaju nekakve duele, nekakve, nešta, ovo. Ni na kakve duele, dakle sve što ti imaš iznijeti o meni pogrešno, što sam radio, što ne valja, ja te pozivam da umjesto da se ovako trudiš i da ima malo gledalaca, ja te pozivam da se obratiš meni pred mojim gledalcima i da direktno tamo gdje ja proizvodim sadržaj, da njima ispričaš tačno. Ja radim to, sa tim, tako, da odmah se njima obratiš, međutim ti nemaš muda zato što je to sve što ti iznosiš jedna obična laž. Isto onaj Ranić, što mi je nešto htio intervju od mene, a u stvari priklonio se njima. Dakle, gospodin Ramić je jako uvaženi i poštovani član YouTube zajednice koji se nikada nikome priklonio nije, nego je uvijek bio na strani poziva za istinu.
i samo je tražio istinu i ti nemaš muda otići na live ni njemu, ni meni, ni bilo kome drugom ko te poziva, zato što bi te tamo pitali pitanja koja tebi smetaju i na koja bi ti mogao samo lagat, a ne bi mogao dati nijedan ispravan odgovor. Sutra 77. dan ovoga ide. Kaže Regina, ali vjerujem, samo jedna žalba YouTube-u, gdje bi detaljno objasnio. Pa nije vrijeme još zato, čim bude... Ali on je već obavio tu jednu detaljnu žalbu YouTube-u gdje je detaljno objasnio sve svoje laži koje je mislio i sjeo čovjek iz YouTube-a i prigledao. I sad, apsolutno je svejedno da li ti to jednom obaviš ili 173 puta. Moram prvo ja zastrati zajebat da bi bio kriv, ne mereš nikako bi ti poturit. Jer nema ko nije pokušavao poturit, a samo oglabo kurac na kraju. Vrijeme to se urati, nije nikakav problem, znači on će biti ugašen što se tiče YouTube-a za sva vremena, njemu će se zabraniti pristup internetu. Što se tiče toga, znači ja nikada neću biti ugašen, niti će mi se zabraniti pristup internetu, jedino ćete šećere sa nama podobijat, eventualno morat pucat. Vjerujem, znači, ali ja vjerujem struci, ja uvijek struci prepuštam da struka odradi svoj dio. Ja isto vjerujem struci, DJ Arela poklonio 10 članstva, hvala ti brate moj da Bog te Allah drag podario beričeta sve u životu. Ja sam ovdje, hajde tako da kažemo, bio samo mamac. Mamac. Ja znam da si ti bio mamac, da se iz mene izvuče sve ono najgore, ali to će se izvući onda kad pošalješ ljude da me ubiju, on će samo to osjetiti. A ne ti ovako kroz manipulaciju. Jebem li ti mater, izvinite na psovanju, molim vas, oprostite. Jebem li ti majku, izvinite molim vas na psovanju. Ako mogu ko oprostiti na ovom psovanju, jebem li ti mamic, izvinite molim vas na psovanju. Dobro, mamac. Da se ti ljudi dovoljno materijala. Stvar će uskoro biti gotova ako Bog znači. Neće, zato što sam mnogo pametniji od tvojih šefova, jebem li ti mater terorističku. Izvinite molim vas na psovanju. Sve govori kakav način, Andera, Ma ja, mislim original. Ako mogu oprosti neko na psovanju, molim. Da uzmam isti kao da radi sa vjerom na pa samo ako jednom podijelo trpno, nema više pomirenja, gotovo završeno. Eto, mislim, on je iz nekih razloga nešto mene tamo počeo da napada, ne znam zašto ovo, eto. Kad ne znaš ovako zašto, to je zato što si proklinjao ljude, da Bog da se raspadali, a ne mogli umrijeti. I vi i vaše porodice, dakle da Bog da se raspadali, a ne mogli umrijeti i vi i vaše porodice, to je prvi razlog. Drugi razlog je što si okupljao terorističke skupine da gasi kanale kako ne treba, to je drugi razlog. Treći razlog je što si mene vrijeđao na sve jedan mogući način koji postoji na ovom svijetu da se čovjek uvredi, to je treći razlog zašto si ti to sve proživio i imao. A četvrti je razlog zato što kao terorista hoćeš da reportaš i gasiš kanale koji se tako ne trebaju gasiti reporta. To je četvrti razlog. Znači to je 4 razloga, pa kad te ne bude jasno pustiš sebe ovoj. On je posađao mene i sebe, ali nema više pomirenja, završena priča. I to je tako. Ja kao administracija YouTube-a za ovaj dio Evrope pozivam te i dalje na razgovor, jer uvijek ima prostora da se riješe stvari i problemi. Nakon svega nije problem nikakav. Dakle, ja te pozivam na sasvim jedan razuman i normalan razgovor između dvije osobe, ti muda, zato nemaš, ja te i dalje pozivam. To je to. Nema kako sada, kako nije, sad doli toliko, sad doli na ruču, kako nema toga. A pusti to, kako? Dakle, ja se nisam ni s kim svađao, već su ljudi počeli mene da napadaju, ja znam. Nisu ljudi počeli tebe napadat, nego si ti počeo okupljati tajnu terorističku skupinu od 300 ljudi na Facebooku, koja se zove Mirotvorac, odnosno Peacemaker, tražio ljude da se jave na Facebook profil Dijasporac Bošnjak i onda da izraze zainteresovanost za pridruživanje toj terorističkoj skupini, u kojoj ti nakon što skupiš 300 ljudi bi slao naredbe da kada, na primjer, ja upalim PUBG live, da se taj live reporta kao promocija oružja, ubijanja ljudi i tako dalje, jer se tu radi o igrici s puškama i tako dalje, pa bi ti pokušao izmanipulisati algoritam onaj konta i da mene gleda 20 ljudi umjesto 200 koji bi htjeli, pa to nije džaba, to nije bez razloga. Pa dao sam, baš nisam. A ti nju pozdravljaš. Joj, Edina, draga Edina, u tebe prankija veća nego u mene. Edina, dodaj kao moderatora standardni sačuvaj. Eto ga i jeme u čak meže konta.
Hvala ti Silente, Fata 8 mjeseci. Evo naglo uvažavam. Svih dubina duše, najdubljih dubina što postoje, gospođe uvažene jedinice, kaj zove. Ovaj umislio da je iznad Boga, estakfirullah, ešhedu la ilaha illallah ve ešhedu ene Muhammeden. Pa to sam sad rekao, abduhu ve resul hamal lete hata fi džidja hablu mi meses jasla nare zate lebe ono pišat. Samo ti priča, brate, sve te ja čujem tam dok pišam. Je to krenulo i kako je krenulo i kad to sve bude završeno i kad bude rješenje, sudsko rješenje, kad bude ja ću sudsko rješenje donijeti tu, pročitati pred svima, objaviti to i to. Ama Omare svako što radi, sebi radi. Tako da, meni ne radi, vjerujem. Meni ne radi, ja opet kažem, kogod ima petlju, bujrum, evo zna se gdje sam, ko sam, šta sam, ako imam šta da ti nije jasno, bujrum, dođi svjesno i to nemoj sam, povedi raju sa sobom. A ja sam sam, meni raja ne treba, ja sam svoje bitke uvijek sam vodio i sam završavao. Kogod misli da ima hrabrosti, bujrum, dođi da riješimo face to face, pred kamerama. Pred kamera, upalit ćemo moje kamere, pa da vidimo ću ja majka crnu vunu prijedema. To, pusti, bogati. Najlakše je laja psovat tamo žene, vrijeđati djecu i ovo, ono, mislim, psovat nekome djecu, halo, a to je dno dna čovječe, psovat nekome, se nigdje ne. 100 eura u super chatu što je već donirao preko 10.000 eura, već nemoj me sad tim zajebavat koliko sam poslao, šta sam poslao, to tamo računa digitron, ne otvarat te pičke matere, znači to sve makni mi to, evo kaj je 100 eura, kaj je dobro reći kako ste kaj. Mimo. Mimo, znači vam, vam ima ovo, a pitaj Boga šta je mimo, znači live-a šta je donirao. Slušaj, samo izvinite, molim vas teroristu, da li biste mogli ponoviti šta ste rekli? Dok sad pišu. Pali auto, bole. Halo, ja kad imam protiv nekoga nešto, ja ne Ama Omare svako što radi, sebi radi. Znači ja sve što radim, tebi radim trenutno na YouTube-u, a to je onemogućivanje terorizma tvog na YouTube-u i reportanje lažnog kanala. Tako da, meni ne radi, vjerujem. Lično tebi radim to. Meni ne radi, ja opet kažem, kogod ima petlju, bujrum, evo zna se gdje sam, ko sam, šta sam, ako imam šta da ti nije jasno, bujrum, dođi svjesno i to nemoj sam, povedi raju sa sobom. Znači, nema potrebe za tim rečenicama, stotina maraka ovu 3-4 dima dok smo povukli pauzu napravili. Hvala momku na 600 maraka ili ti ga 300 eura, veliki pozdrav za YouTube što je 40% isto njihovo. Gdje je Sinta? Kakva Sinta? Ti vidiš Sintu, bolan? Nema Sinti. Veliki pozdrav i za Sintu isto. A ja sam sam, meni raja ne treba, ja sam svoje bitke uvijek sam vodio i sam završavao. On je svoje bitke uvijek vodio sam i završavao, zato ne smije sam doći na razgovor na YouTube i okuplja 300 ljudi da mu pomognu u onom što mu daje, a ne mene. Kogod misli da ima hrabrosti, bujno. Znači, kogod misli da ima hrabrosti da dođe na kuću, bio bi red da ne vodi onaj 4 jarana sa sobom, pošto ja protiv 5 ljudi nemam nikakve šanse. Nek poveda jednog, evo ja ću se pružiti toliko, znači, ti sam i još jedan da ti pomaže, da vam jebem pomilu mater, da vam prisjedne svaki dan što ste do sad vi proživjeli. Evo dvojnu na 400, eno opet 1,1 hiljada u borbi protiv terorizma, jest Allaha mi. Hvala uvaženom, poštovanom. Sreće nisam imao, hej, od kad sam se rodio, ništa nisam imao. Ovaj, pa da jebem u mater, mogu ga progovoriti. Ej, otkad sam se! U Sejkoniju da dodam, nikakvi problem nije, samo reci kome treba dodat, brate moje. Moram da se gure. Znači, 500 eura Sejkoniju da dodam. Evo sad ćemo odmah. Već sad. Real klub, u redi, već sad ovdje, 1900 plus 500, jel 500 bilo, ba 500 je, hajdi ba, da tebe ne smaram džaba sa kalkulatorom 2900 plus 500, onaj, hajde ovako, 3400 i enter. Eto ga,
U Amaru doda jebote, pitate jebo, samo malo Amare, zajeba se ja. Sekunda. 1900, nije, 2900. Nemojte pijan da vam dodajem pare. Šta ste djeca kriva, brata, ako ti imaš nešto sa osobom... Znači, niko djecu psovao ovdje nije, ništa nam djeca nisu kriva. Lično riješi sa njom, brate, što mu imaš djecu psovati i ženu. Niko nikad djecu psovao, niko nije. Naziva prostitutkom i ovo. Ženu moramo nazivati prostitutkom zato što si ti prvi rekao da su žene streamera izgledaju kao prostitutke u live-ovima i zato onda mora i tvoja biti prostitutka, jebemo ti terorističku majku. Ako si muško, nađe čovjeka, tiđu, pa... Ako si muško, znači nemoj samo po čatovima pričat da ćeš doći nekom na kuću, nego fino ustaneš i dođeš na kuću da ti jebe milu majku po usta. Ali auto, bole. Halo, ba ja kad imam protiv nekoga nešto, ja ne pričam o tome, ja sedim, upalim auto, odem i riješim to sam. Ti kad imaš protiv nekoga nešto, pokušaš okupiti tajnu terorističku skupinu na YouTube-u, ne sjedeš u kola i ne odeš da riješiš sa tim nekim nešto. Šta će meni koji ovo i ono? Ne mere biti ova priča šta će meni koji ovo i ono nakon što pokušaš okupiti 300 ljudi u Facebook grupu. Ne mere onda ta priča biti, ta priča je trebala biti ranije šta će meni ko kad se vas molim da zapratite Lijep život. Pa vezno, zapratite Lijep život, ovo je jedna starija dama iz Austrije, iz Beča. Veliki pozdrav i selam za stariju damu iz Austrije i Beča. Kako ste gospođo, dobro večer, jeste dobro? Gospođa koja redovno prati Da li biste mi mogli biti majka? Dobro večer, kako ste? Naš kanal i mi kod nje odemo često, tamo javimo se. Aldin Kehić upravo... Da li biste mi mogli biti majka i da se dijete možda nije prehladilo rad nas? Jer šta god. Zato ja pitam vas, neću da slušam... A šta pitaš Aldine Kehiću? Da mi reci šta konkretno pitaš? Smradox, Lijep život je moderator kod Čaleta. Pa ja se nadam da Lijep život ne podržava Čaleta tamo gdje me vrijeđa i napada. A Čale tebe ne podržava niti napada, nego je Čale samo razotkrio tvoju lokaciju u momentu kada si ti pričao ljudi. Sam osoba koja redovno Lijep život, uvijek respekt, ja sam neutralna, volim lijepo. Jeste, znači Lijep život je neutralna osoba, ja odem kod nje na kanal, neki ljudi mene pokušaju da napadaju, ona i opomene, znači... Znači, niko tebe ne pokušava napadati, nego se pokušava odbraniti od tvog napadanja, da gasiš kanale i da se mržnja nabaci na ljude kako ne treba i na koji ne treba. Eto, ja sam odlučio više da ne idem, dok god takvi ljudi koji mene na pravdi Boga napadaju, dok god dolaze kod nje, ja neću više tamo da idem jer ne želim da kvarim atmosferu, samo iz tog razloga, ali podržavam njen rad i uvijek kažem, podržite, zapratite gospođu, ona ima stvarno fina druženja. Fina druženja, znači teroristi, manipulatori i kurve su se uvijek međusobno podržavali. Potpuno neutralna osoba, znači ne stavlja se ni na čiju stranu i to je to. Znači ona nije osoba koja se ne stavlja ni na čiju stranu, nego je osoba koja se stavlja na stranu pogrešnih ljudi. Vidite ljudi jednu stvar, ja sam takva osoba da recimo ja uvijek preispitujem svoje postupke, znači obavezno gledam. Znači ti nikada nisi preispitao svoje postupke, 76. dan ti pališ jednu te istu stvar i pališ live jedan te isti kako bi navukao hljagu na mene i mržnju ljudi na mene manipulativno. Nikada nisi preispitao svoje postupke, da li bi to tako trebalo raditi ili to tako ne bi trebalo raditi. Znači ako mi se nešto loše desi, ja gledam šta sam ja tu pogriješio, šta je tu moja krivica, da li, Znači ako se nešto loše desi, ti ne gledaš šta si ti tu loše pogriješio, šta si ti tu uradio, da ti to zavrijedniš, da zaslužiš, nego gledaš kako mogu neko drugog optužiti da je to on kriv za to tvoje. Nikad ne okrivljujem drugi. Znači uvijek okrivljuješ druge, Čaleta da ti je razotkrio adresu, nisi zastao pa sagledao svoje postupke, da li sam ja nekome drugom možda razotkrio adresu i prijetio mu da ću mu doći, nego si optužio njega da on tebi razotkrio adresu, onda nakon što te ja vrijeđam, ne zastaneš pa ne sagledaš svoje postupke. Da li sam ja tog čovjeka možda ranije vrijeđao, pa on mene sad zato vrijeđa? Znači ovo sve što pričaš trenutno je laž. Znači ja nikad druge ne okrivljujem. Znači ti 24/7 druge okrivljuješ umjesto da shvatiš da si ti kriv samo. Ja ne mogu lupam. Lijep život, uvijek možete doći, meni ne može niko određivati, ko će doći kod mene multikulti kanal. Pa jeste, hvala Lijep život. Znači... Jel ti stvarno misliš da je YouTube mrsko ovakvog imat u odbrani? Jel stvarno misliš to? Ako recimo ja ukradem porez od države i ne platim, znači, ne platim porez državi, država me zato procesuira. Ja? Ja ne okrivljujem političare zato i kažem oni mi namjeste. Tako je. Znači, ako ja ukradem porez od države i država me zato procesuira, ja ne okrivljujem političare zato.
Međutim, ako ja ne ukradem porez od države, nego zarađujem legalne pare od YouTube-a i platim porez u Americi, onda kad ovdje govna sadna kad se pokušaju meni na ime poreza otet mi pare nekake, onda ja okrivim te koji su pokušali to za tačno ono za šta su pokušali. Onda ja okrivim to u videu kako smo prevarili državu i onda oni mogu samo kao malene truhle pičkice da zašute. I advokat Emir Mehurić, i sudija Husein Šerbečić, i tužilac Ćazim Serhatlić, po majku im jebim, samo žvalja začepit mogu. To se desi nakon što ja ne ukradem porez od države, nego radim za Ameriku, legalno zarađujem, platim tamo porez, a ovdje živim kao turista. Onda se to nakon toga desi, pazi, jebo ti svoju mater, pazi. Znači ja sam kriv, nisam plaćao porez i to je to. Tako je, znači kad se to desi, tako je, kriv si, a kad se desi ovo što ja navedem, onda nisi kriv. Završena priča. Ja to ne radim, znači. Jedini youtuberi koji čitaju sve komentare. Ja se zaista izvinjavam ugroženoj publici na psovanju, znači ovo psovanje nije trebalo desiti, to je do mene lično, nemojte molim vas biti rigorozni. Kaže Omer, jedini youtuber koji čita sve komentare svaka šast. Pa vidi Omere, a ja ako neću iskazati poštovanje prema svojim pratiocima, zar je vrijedno onda da me oni prate uopšte? Pa ti ne iskazuješ poštovanje prema svojim pratiocima, nego svaki pratioc koji te upita nešto što ti ne godi, ti iskažeš mržnju prema njemu, banuješ ga, sakriješ ga, ne želiš na to da odgovaraš. Međutim, samo oni koji ti napišu ono što tebi godi, ti njima odgovaraš i njih smatraš kao pratiocima. A ima sad, izvinite molim vas, i ova druga strana ima koja se ne slaže s tobom, pa bi trebao obratiti pažnju šta i oni misle, na. Ima potrebe. Mladog Stevi, Lep život, Samir je vlasnik kanala, ja sam njemu iskrenuo pažnju jer Čale ne podnosi i odavno je i odavao je njegove lične podatke. Jeste, znači Čale je glavni krivac što se moji privatni podaci, moja adresa što je počela da kruži po internetu. Ja se ne... Potpuno pogrešno. Dakle, glavni krivac zato što je tvoja adresa počela da kruži internetom si ti. Zašto? Sad zato, na primjer, što se u tvom čatu konkretno prijetilo meni da će se doći na adresu i onda se pojavio čovjek koji je locirao i tebe i otkrio tvoju adresu. Tako da se zna i moja i tvoja adresa, pa sad ko kome hoće doći. To je ono što se desilo, a ne ovo što ti lažeš. Klijent izvanredan, veliki pozdrav za te, brate moj, poštovanje. 1 euro. Očišćena pšenica se istuče, istupa u stupici, te se kasnije kuha. Nakon toga uz kuhanu pšenicu stavi se iskomadano meso, kokoši ili pijetla koje se kuhalo u posoljenoj vodi. Veliki pozdrav za te, brate moj, i za ekipu što sjedi u šumi. Poštovanje veliko. Ne bojim, ali to je protuzakonito, znači da vi nečije privatne podatke dijelite putem interneta. Dakle, prvo je protuzakonito naslađivati se i podržavati ljude koji drugim ljudima hoće na kuće dolaziti porodice, napadat, i to si ti radio i stalno preskačeš na izgovor da si to radio. Na moju adresu je jedino imao Čale. Jedino. Znači niko je drugi nije imao i samo Čale je mogao podijeliti moju adresu. Tako je, a moju adresu nema ko nema i do sad samo jedan Hamelj skupio muda da sva 4 jarana dođe da se bori protiv jednog čovjeka jer toliko je jeben. I zato sam... Da ga pitaš smije li se s tim čovjekom pobiti 1 na 1, on smio ne bi, ali sa 4 jarana da mu pomažu udarati jednog čovjeka i trudnu ženu u 9. mjesecu trudnoće, zato je on hrabar jako, SDA hrabrost. Ja zamjerio, znači, i onda i kad sam ja iznio taj podatak, on je počeo da me bljuje, da me vrijeđa, da me napada. Ja sam tog čovjeka blokirao na svim... Pazi, a da skupi ta muda, znači da se pobije s tim čovjekom 1 na 1, skičo bi kao maleno jagnje i viko bi, nikad više drogu prodavat neću, molim te nemoj. Ali on je toliko hrabar da samo s 4 jarana smije udarati tog čovjeka. Frontovima to je to. Kaže, lijep život, Smradoks, ja sam neutralna. Pa vidite, lijep život, po toj stvari ne možete biti neutralni, po tom pitanju. Znači, po toj stvari se ne može biti neutralan, jer nije u redu da čovjek dijeli moje privatne podatke i da me pljuje i napada bez ikakvog razloga. Dakle, to nije bez ikakvog razloga. Isto tako nije u redu da ti se naslađuješ, smiješ i podržavaš ljudima koji bi potencijalno sposobni su i mogli bi doći meni na kuću i napast me. Isto tako nije normalno i dobro i moralno da si ti naslađuješ i podržavaš tim ljudima, pa si ti to radio i zato je morao čovjek i tvoju adresu isto navesti. To nikako nije u redu. Ja u takvim stvarima nisam neutralan. Recimo da vama neko tako nešto čini, ja prema njemu ne bi bio neutralan, rekao bi meni ti ne trebaš i čust. Ja razumijem da je vaš kanal mali, da se razvija i tako dalje i da vam je potrebna podrška. Ako nisi primijetio, preko 2 mjeseca ljudi tvoju znaju adresu i niko ti ništa uradio nije, tako da to kurcu pričaj dalje.
A dobro, Omere, mislim, svako o sebi najbolje govori, znaš, evo YouTube je blokirao ovaj komentar, pa nećemo ga ni čitati. Ja sam ga pročitao, znači, nekim treba platiti donaciju da te pročita. Ovo dalje nećemo. Ne mora platiti donaciju, nego u mene, za razliku od tebe, chat je onaj ko Unonija, pa je mnogo aktivan i onda ne mogu ga sustići ono sve. Nekad bacim oko, ali mnogo češće slušam tebe šta pričaš tačno, da bi ti tačno znao šta da ti obrazložim. I ne mogu sad toliko bacat pogled na chat, ali pošto se chat piči za razliku od tebe, to je jedan od razloga što ne mogu. Ćemo pročitati. Znači, a ne moraš platiti, da moraš platiti, ja bih uključio samo za članove da oni mogu pisati, onda morao platiti. Jednostavno imaš ti takvih ljudi i ja ne mogu biti dobar jednostavno s takvim ljudima, znači koji bilo koga na pravdi Boga napadaju. Ali nije to ništa na pravdi Boga, 76 live-ova pustiš i vidiš kako je ta pravda izgledala i ko je šta zaslužio. Ha? Znam da je dosadan, on je dosadan 77. Ali ja sam uposlenik administracije YouTube-a za ovaj dio Evrope i obavezan sam da nadgledam pogon, mašine i radnike. Ko šta radi, da li neko radi ispravno, da li neko radi neispravno. Ljudi koji žele napredovati dalje moraju razgovarati tačno sa mnom. Koliko god da bude srao, ja sam na svom poslu tabih agenat koji je dnevnicom plaćen 1100 maraka na super chatu i vam jedno još 1002 na PayPalu. Ja sam tabih agenat od naroda, kojeg narod plaća da se bori protiv terorizma. I ja sam na svom poslu. I moja odgovornost je jasna. Vala? Kome je previše, neka se isključi. Ovo je meni. Nisam se još ni zagrio. Ja sam takav čovjek, borac za pravdu, borac za istinu. Volim istinu, volim pravdu, pa makar bila i na moju štetu. Dakle, ti ako voliš istinu, ti moraš doći sa mnom razgovarati i pričati ljudima o tim svojim istinama koje ti napominješ. Donira ti Boga Oca, časti momak iz ćoška. Hvala. Prema tome... Ali uvaženom gospodinu na te kanale gdje se pojavljuju ljudi koji meni čine nepravdu. Znači, on ne želi uopšte da ide na te kanale s time što 24/7 dnevno provodi na tim kanalima, a nikakvu nepravdu njemu niko ne čini, nego on pokušava da čini i dalje nepravdu, da okupi ljude koji će lažno reportati kanale. To je jedina nepravda koja se pokušava. Ja ne želim da budem prisutan na takvim kanalima uopšte. On ne želi uopšte da bude prisutan na takvim kanalima i zato je prisutan od samog jutra do mraka, reportajući sve živo, ali za kurac, znači džaba. To je iz jednog razloga, zato što mi je iz poniženja da budem na istom mjestu sa tim ljudima. Znači, ne može ti biti iz poniženja da budeš sa tim ljudima koji su dio najjačeg kanala u Bosni i Hercegovini. To ti može biti iz ponosa, ne može ti biti iz poniženja. Iz poniženja ti može biti samo ako si dio SDA kriminalaca koji manipulativno to sve pokušavaju predstaviti. A ovako ostalim ljudima mimo SDA iz ponosa je biti dio ovdje ovog jednog od najjačih kanala BiH, pazi. Koliko tačno od 1 do 10 ti je krivo radi toga što je to tačno tako, a ne nikako drugačije? Koliko ti je... Daj mi reci koliko ti je tačno krivo, pa te više neću toliko prekidati. Koliko ti je krivo, brate moj? A druga stvar, ne želim tim ljudima da pravim problem. Znači, tim ljudima ti ne bi mogao napraviti problem kad bi sve svoje pokrenuo teroriste što postoje od terorista što ima, znači što je se nakotilo, ti ne bi bio sposoban proizvesti problem. Ti samo možeš proizvesti puštanje vode sa česme da opereš guzicu usranoj babi u Njemačkoj. Jebim li ti terorističku mater, ja se zaista izvinjavam, Hanifa, molim te. Oprosti mi. Oprosti mi na mojoj psovci. Oprostite mi, moji gledaoci. Ja sam nekulturno malo pašče koje bez psovanja. Ja vas molim, oprostite mojoj mladosti, oprosti mojoj mladosti, bar to što nikad ni jednu drugu nisam pogledao. Dobro, ja sam pogledao. Šta si? Molim vas, oprostite mi na mojoj vulgarnosti. Udaraj me kajšom, to me pali. Hoćeš da dadnem od oca vojni? Lep život. Ne znam šta se tu dešavalo, ali respekt mora biti i poštovanje. Kratko sam na YouTube par mjeseci. Pa oni prema meni, nažalost, nemaju ni respekta ni poštovanja. Samo dođi, da sjedimo za novu godinu. A, ko? Kaže Silent, šta
Donesi mi samo PSN kartica da mogu sebi nadodat na valet. Joj, kako ću 100 eura sebi uplat, nisi svjesna. Znači, eneba.com, znači ide PSNHR, ad region Kroatija. Buj 100 eur, ad to wallet, purchase, šta ti Bog hoće. A je ova pitch konta. Dođi da sjedi. A prvo ću kupiti za 100 eura tam, šta mi fali librarija na AI-u. Da bi sektor zadužen za trag donacija, ter drag, sve što vam nije jasno, slobodno istražite. Ne, ugasi ga. Allahu ekber. Znači, Ne, mora terorista. Koliko još ima? Ima još malo, tekenjuk ima. Kanal gdje Ubrzan je momak. se budu takvi ljudi pojavljivali, ja se neću pojavljivati. Znači, neću se jednostavno pojavljivati iz dva razloga. Prvi razlog je zato što mi je, za mene je poniženje da budem u isto vrijeme na istom mjestu gdje su takve osobe. Znači, ne može to biti za tebe poniženje zato što, na primjer, ovakve osobe poput mene pojavljivale su se na mjestima kao što je televizija gdje ima po milijuna pregleda intervjua jer narod interesuje da čuje. Onda zatim pojavljivale su se u Vojnoj akademiji u Sarajevu gdje su dobili 10 eura, pita ima li za mene mjesta za sjest za novu. Vidi, uzimajući... Ne znamo i gdje ćemo. Slušaj, mi već 10 godina sjedimo, slavimo kod kuće. Sad smo izrazili želju da sjedimo neđe u nekom restoranu gdje ima muzika. Obzirom da si ti čovjek koji donira ovolike svote novca, to će dalje reći da si ti čovjek koji već ima nešto svoje što mu proizvodi novac, što će dalje reći da se baviš time nečim što proizvodi novac, imaš svoj biznis i svoje stvari, što će dalje reći da nema u tebi razloga da mrziš tuđe nečije što neko ima, što će dalje reći da ti možeš s nama sjediti za novu godinu i ja bi bio jako zadovoljan da te upoznam i da se upoznamo i da sjedimo neđe i na nekoj muzici i da to... Ako imaš curu, ženu, povedi Ja želim za promjenu da sjedim s ljudima koji već imaju nešto svoje i nemaju razloga da mrze nečije tuđe nešto što ima neko već svoje. Ne želim više s ovim škutorima što nemaju ništa svoje pa mrze sve što vide oko sebe. Thank you very fucking much, you know about it. To je jedna stvar, a druga stvar, znači, ne želim da tim ljudima pravim problem vlasnicima tih kanala koji pokušavaju da ostanu neutralni. Ali ti nikome problem ne možeš napraviti. Ja ne želim sad da te ljude tjeram ili vas, lijep život ili bilo koga, da on istražuje cijelo vrijeme, da on gleda ko je tu pravu, ko nije. Da ne bi do toga dolazilo, ja imam svoj kontent, imam svoj kanal, imam svoju publiku, hvala Bogu. Tvoj kontent je 76 dana, sutra 77 ide oko ovoga, o tome kako pričaš o meni. Ne imaš svoju publiku, nego si kupio 10.000 pratilaca koji prate ovaj kanal. Imam dovoljno materijala, imam kogod došao, dobro došao, ko ne došao, nemoj, ja ga neću tjerati, to je to. Ali jednostavno ne želim da imam. Znači ti 76 dana praviš kontent o meni, s time da si zadnjih 10 dana odlučio generisati neke članke sa ChatGPT-em i onda to iščitaš prvi sat vremena pa kasnije pređeš na mene. Apsolutno nikakvih dodirnih tačaka sa ljudima koji me hejtaju, koji me napada. Znači niko te ne hejta i ne napada, ovi ovdje ljudi te i dalje samo pozivaju na razgovor, ali ti to zato nemaš muda, niti ni ti tvoji propaliteti što su okolo sastali se s tobom da manipulišu. Eto, znači bukvalno, ne želim i to je to. Jer evo vidite i same prije neko večer kad ste vi mene dali ključ, šta je to sve izazvalo? Pogotovo zato što ti ljudi nisu imali ključ. I to je nastao ogroman problem. Kakav ključ, kakve pičke? Tako da na kraju morali se uzeti sve ključeve, pa ponovo dio, pa šta ja znam. Omer Kovač, ja mislim da si ti insan, svako dobro, laku noć i sve najbolje, čujemo se u idućem live. Ne mere insan biti što organizuje terorističke skupine. Ja razumijem, Amere Kovač, da ti mene mrziš, ali to i dalje ne mere tako koliko god ti mene mrzio. Laku noć, Omere, hvala ti puno što si bio kod nas, dođi opet da se družimo. To što ti mene mrziš, to je tvoja privatna stvar, ne mere nikako postati univerzalno pravilo YouTube-a. Ameru Kovaču nekom što viče za ovog da je insan. Ovako, da lijepo pričamo, da razmijenjujemo mišljenja. Ja te isto pozivam da lijepo pričamo, samo što ti muda, zato nejaš. Šta ja? 1,3 hiljade km za borbu protiv terorizma večeras. Na super chatu i plus vam 2.000 na PayPal. Lijep život, meni ne može niko problem, niko... Ramo, da razmotrite tam da uzmete me za borbu protiv terorizma u neki sektor. Napravite, svi dobro došli sa pozitivnom energijom. Pa jeste lijep život, međutim, opet, vi ste dobro rekli, vi ste kratko na YouTube-u ali svejedno, kada si ti takav, onda mi možemo komunicirati o tome da ja tebi, na primjer, dam web sajt za DJ-a, jer ja to znam mnogo dobro napraviti.
a ti meni da daš izmiksanu muziku za alerte. Na primjer, a nećemo nikako pričati o tome kako mrziti jedan drugog i kako gasti jedan drugog. Zato više ne želim te škutore, nego želim normalne ljude. Ne mogu ga završiti, ne mogu. Kujica da sačeka. Nek se još jednom namaže, još 2 tablete da spuca. Na vašem live-u ima ljudi kojima kad bi... Molimo Kujicu da se namaže, hvala! Ste se samo sa pola riječi zamjerili. To bi bilo dovoljno da oni ovama kažu sve najgore. To je takva vrsta ljudi. Ja s takvom vrstom ljudi ne želim da imam nikakvih dodirnih tačaka. Morat ćeš, ako ti je volja za monetizaciju, morat ćeš, boga mi. Ima ljudi koji dolaze kod vas, koji su nekad mene podržavali, a sad su protiv mene. Zašto? Iz kojeg razloga? Zato što ja imam svoj gard, svoj stav. Nije, nego zato što si ti manipulator, jedan kojem dalje manipulatorski radi. Misla da smo mi tebe prvi vrijeđali, nego ti prvi nas, pa mi tebi odgovorili. Eno, kao što je recimo onaj Miloš, kao što su još neki. Ko je Miloš? Znači, upoznajte me s Milošom. Gospodine Miloše, dobro večer, kako ste? on svaki put pokušava da mene vrijeđa i on će sad biti kod vas u istom rangu kao i ja. Ne može. Pa ne može, ali niko s tobom ne može biti u istom rangu kao ti, jer niko ne reporta lažno kanale, niko ne proklinje ljude kako ne treba i niko toliko ne mrzi ljude kao ti. I onda niko se ne spušta tako nisko u tvoj rang. Znači ti si od rangova najniži od svih nas. Ja takvu mogućnost neću dati nikome. Nešto mi slabo lajkate, ne znam tačno šta bi moglo biti u pičku lijepe matere, šta bi tačno moglo biti, ne znam. Rađe, neću biti tu i to je tu. Ja. I tu, nisam ja našteti, vi ste našteti. Znači morate da naučite da modelirate. Znači ne možete vjerovati. Ja sam večeras naštetio oko 3200 maraka, a prošli live sam oko 2000 bio našteti. Vjerujte mi da ne možete nikad biti 100% neutralni. Jest. Vjerujte mi da ne možete i nećete moći. Znači nema šanse. Znači jednostavno morate da se odredite šta je ispravno, šta nije, šta je u redu, šta nije. 100%. Jer ako neki čovjek dolazi non stop kod vas i daje vam podršku, sve je to u redu. Međutim, ima osoba koja njemu ne odgovara i onda on cijelo vrijeme pokušava da vrijeđa. Znači, vi tom čovjeku morate dati do znanja. Ako mi se neće dopustiti, morat ću snimati šta mi ne daje za 10.000. Ja bih molio da mi se omogući i dopusti 3.000 prigla, hvala. Tako da kažem, znači, ako kažem hrvatski glumci, znači, zna se šta se tu podrazumijeva. Nisam mislio nacionalisti ili srbijanski glumci ili bosanski, šta ja znam. Tu uopće ne mislim na nacionalnost, već na regionalnu pripadnost. Tako da volim s te strane da prilazim temama, ne volim pogotovo ako bi primijetio u mom live-u s nacionalne strane da nekog vrijeđa, ma kakvi, taj bi bio blokiran za sav život. Što se mene tiče, kod mene bi bio blokiran za sav život, kakvi, nema toga kod mene. Sve lažno, draga Sajo, sve fake, nema sve. Šanse. Tako da, opet kažem, ja ne želim da se miješam ni u uređivačku politiku, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj. Ali isto tako, znači, znam. Ali isto tako. Desi se često kad ja dođem, nije to samo kod vas, kod drugih ljudi se dešavalo, ali jednostavno ja smatram da ti ljudi nemaju dovoljno kičme, znači nemaju dovoljno hrabrosti da se usprotive tim... Znači to moraš saznati tako što ćeš komunicirati sa tim ljudima ili im doći na kuću kako si već obećavao. Da bi saznao da li neko ima hrabrosti, moraš ili razgovarati sa njim ili se suočiti sa njim. Nikako ne mere se zaključak donijeti da li neko ima hrabrost tako što ćeš ti video YouTube snimiti. To je glupost. Internet kriminalcima, bukvalno da kažem, internet kriminalcima, znači nemaju hrabrosti da im se usprotive. Znači, niđe mog kriminala nema nikakvog na internetu, ja tačno znam kako se to obavlja i ne trebate mi vi manipulator da bi ja to obavio. Znači, svako može 24/7 i dalje, 76. dan, sutra ide 77. možeš policiju nazvat. Svako može provjeriti bilo šta, da li u mene ima kriminala, da li je to K od kriminala, a eno ChatGPT ti isto viče da ne smiješ mene vikat kriminalcom, jer ovo nije kriminal što ja radim, pazi. Dinče, hvala ti na premium članstvu, dakle, Allah, podario beričeta, brate. Da kažu, halo, šta to radiš? Kod mene je samo druženje lijepe teme, pa jesu, ja sam kod vas ovo primijetio, znači apsolutno opušteno, light, sve ono, bez ikakvih vrijeđanja, bez išta, znači to mi se jako sviđa, znači. Da li se prisjećaš onih noći kada sam ja bio zatočen na nanogici, a ti reportao live-ove da PUBG gleda 24? Da li se sjećaš tih noći, jebem li ti mater? I ja se zaista izvinjam. Molim te, oprosti mi, suprugo moja. Amire. Oprosti mi. Isključit ću. Oprosti mi. S aparata. U ovo divno veče. Što sam upsovao lijepu mamicu. Ja se zaista, moja publika.
Da li mi možete oprostiti? To mi se jako sviđa i zato sam i dolazio kod vas. Ja se zaista Tako da, ali eto kažem, već ja nisam savršen, ja griješim, ja jebe. Puta desilo, znači dolazio sam, ljudi počnu da me vrijeđaju, ja sam njih tamo negdje blokirao, ja ne vidim što oni komentarišu, ali ja vidim... A ne vidiš šta mi komentarišimo tako što provodi 24/7 na mojim sadržajima, mojim objavama i mojim kanalima. Po onome što vi čitate, da tu nešto da nije u redu, znači. I onda i drugi korisnici YouTube-a koji su na vašem live, onda to kod njih izaziva konfuziju, njima nije jasno zašto recimo Miloš mene, ja znam također da mene i čuti da se često trpi, ja ne znam svih razloga, ali eto on pokušava da iskulira. Tako da, jer znam šta su ti ljudi snimali od mene, znam šta su se snimali od mene, pa brisali, pa ovo, pa to su... Niko ništa brisao nije, dakle ti si jedini koji je pokušao nešto obrisati, a kod mene sve ima upload da se i dalje gleda. Slabigna, nestabilna ličnost. Večeras snima FIFA, večeras FIFA ide, znači viu pahulja mraz po staklo šara, hit na viu, ide FIFA. Ide li FIFA? Hoće biti FIFA? Tako da s takvim ličnostima ne želim da imam apsolutno nikakvog dodira, ni u kojem osnovu, znači, apsolutno nikakvom osnovu. I Adis i šta ja znam, to nije moj level, ja želim da ostanem čist od toga i to je to. Ne moram ja s nekim biti dobar, ali ne moram biti ni loš. Mene su ovako vezali kad su me maltretirali i opet ništa nisu mogli. Mogu jednostavno biti totalno distanciran, totalno udaran i to je to. Jevo ti ovako terorističku! Jer ja razumijem da ta drama i te svađe i razumijem da oni izazivaju tu neku atmosferu u kojoj se šta znam, nije isto ima 14 pretplatnika ili tamo negdje 500-600. Nije isto imat, koliko ima SDA glasača? 230.000 glasača i nije isto imat 400.000 pratilaca. Zamisli sad, kopilaca okupe jedna stranka ima toliko ljudi, a jedan čovjek ima 170.000 više od njih. To isto nije jednostavno. U live-u, ali vjerujte mi, meni je draže da nemam ni jednog, nego da imam 1000 koji će svi nekoga pljuvati i vrijeđati. Takvi meni ne trebaju. Ja, ali moraš prvo ti ne pljuvati i ne vrijeđati, pa onda neće biti vam. Dušite li se? Leko im kuća od moje. Takvi mi ne trebaju. Nalakat bi progovorio! Bolje mi je moji 14-15 normalni ljudi, nego nekakvi budala koji nisu svjesni uopšte šta pišu, šta hoćeš govori, da te poljubim ti hoćeš. A kad na kraju njihovi guruji pasuju kad zaglave u zatvoru, oni će se svi šućeti i Boga moliti da to sve tako eto ja i dalje čekam da zaglavim u zatvoru. prođe, da njih niko ne dira. Nažalost. To je tako. Ništa Raja, eto, za večeras to bilo to. Eto, sad će završiti, Daj makaze, da nam je bilo lijepo, da smo se lijepo odlijepio, vidi stišće me! Fotografiju, filmu, na ovo. Stišće me! Neki ljudi su naravno očekivali da ćemo njih nešto uvažnu gospodinu. Samo vamo, nama to nije cilj, mi to ne želimo svađu miskin. Jednostavno želimo da skini ovu brnicu! Bezoznih, glupih, idiotskih kontenta. Skini da mu kažem to nas ne zanima. Šta mu treba. Ujebim ti sunce, gdje nuž? Hvala, lijep život, platnu noć vama, hvala što ste došli. Obavezno molim vas Raja, zaplatite lijep život. To je jedan fin kanal, jedna fina starija dama iz Austrije, iz Beča. Kod nje, ako baš želite da se opustite, to možete kod nje, da dođete, da odete na njen live i da se opustite. Alikum selam, Smadox, hvala puno. Ništa Raja, to bi bilo to. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Alaikum salam, wa rahmetullah wa barakatuhu, ne treba nož. Ja sam obučen za samo oslobođivanje iz talačkih situacija. Zamolio bih te da odjebeš nametar iz situacije.